جہاں تک بات ہے یہ جو ابھی ایجنٹ کی بات بتا رہے ہیں، ایسے لوگ ہیں، بالکل ہیں، ایسے ڈسپریٹ لوگ ہیں جو مذہب کو یوز کر کے آنا چاہتے ہیں ادھر، وہ اپنی انڈیا میں بھی ہیں اوبیسلی. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کافی زیادہ ان کو تنبیہ کی گئی ہے جماعت کی طرف سے بھی، سسٹم کی طرف سے بھی، کہ یہ جو طریقہ ہے یہ بالکل غلط ہے اور ایسا نہ کریں. اور یہ کوئی بھی سینٹرلی کوئی ہدایت نہیں آتی کہ آپ یہ کام کریں اور باہر نکلیں. تو یہ جھوٹ بول کے اپنے آپ پر کیس کروانا آنا، یہ اس کے بارے میں کافی حد تک ڈفرینٹ خطبوں میں بھی تنبیہ کی گئی اور ویسے بھی کہ یہ غلط ہے. تو یہ انڈیویجول معاملہ ہو سکتا ہے، فور شور ہو سکتا ہے. ظاہر بھائی کی بات ٹھیک ہوگی، کیا ہوگا لوگوں نے، یہ شمع صاحب کی بات بھی ٹھیک ہوگی، لیکن یہ کہ یہ اس کے بارے میں منع ہی کیا گیا. معذرت خواہ ہوں اگر کسی قطع کلامی ہو جائے. وہ ایک بہت ضروری کال تھی اسی سلسلے میں، جس سلسلے میں نے جانا تھا وہاں پہ ہفتے والے دن نا. اچھا بہرحال وہ نا، ہم نے اس کو کہا وہ ٹھیک ہے، وہ آیا، ہم نے اس کو آگ شاگ لگائی سارا کچھ کر کے، تو پھر ہم نے اس کو تھوڑا بہت جو بجھو کے تو ویڈیو بھی بنا لی، تصویریں بھی بنا لی. اور اس میں ہم نے یہ کہہ دیا کہ پتہ نہیں، ہم تو سوئے ہوئے تھے اپنے گھر میں، کوئی مولوی یہاں سے گزرے ہیں، انہوں نے ہمارے دروازے کو بھی آگ لگا دی اور اس طرح کر کے تو بھاگ گئے ہیں، تو ہماری جان کو خطرہ ہے نا. تو یہ اس نے لے کے اپنے پاس رکھی. اس نے کہا جب آپ نے جرمنی یا زیادہ تر تو ہمارا اس وقت کوشش جرمنی کی ہوتی تھی کہ جب آپ نے جرمن ایئرپورٹ پہ جانا ہے تو آپ نے ہاتھ کھڑے کر دینے ہیں، آپ نے بتا دینا جی بڑی مشکل سے میں جان بچا کے آیا ہوں. پاکستان میں تو ہم سوئے ہوتے ہیں راتوں کو، تو یہ پٹرول چھڑک کے ہمارے گھروں کو آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا تو جینا حرام ہوا پڑا ہے وہاں پہ. تو یہ ساری سٹوری یعنی بنا کے اچھی طرح اس بندے کو سکھائی جاتی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی. وہ ثبوت جو ایویڈنس ہے وہ دکھانے ہیں ان کو کہ یہ دیکھیں یہ سارا کچھ ایسے ہوتا ہے ہمارے ساتھ وہاں پہ. تو بہرحال ظاہری بات ہے اس وقت ایک بار کا جنون بھی تھا، مگر شاید اللہ کو کچھ اور منظور تھا. تو یہ جتنے بھی قادیانی حضرات ہیں، جو میرے کئی رشتہ دار ہیں، سارا کچھ ہے، یہ اسی طرح ہی وہاں جاتے ہیں. تو اس وقت تو نہیں محسوس ہوتا ہمیں کہ اس سے ہم سب سے پہلے تو ہم اپنے دین کو ہی بدنام کر رہے ہیں، اسلام کو، کہ جو اسلام ہے اس کے اندر یہ معاملات ایسے ہیں کہ جی یہ جو مسلمان ہیں یہ اس طرح لوگوں کے گھر جلاتے ہیں. اور اس سے جو باہر یورپ لوگوں کو جتنا بھی ہے ان کو یہ کیا پتہ چلے گا کہ یہ کون ہے؟ وہ کہیں گے ٹھیک ہے مسلمان ایسے ہی ہیں. پھر دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ملک پاکستان کا امیج خراب ہوگا، سارا کچھ ہوگا، مگر ان کو کوئی فکر نہیں ہے. بس بندہ باہر پہنچنا چاہیے کسی طرح. ایون میرے سالہ صاحب تھے جو جرمنی میں گئے تھے، انہوں نے یہی ٹرک کیا تھا، اسی طرح ہی وہ چلے گئے. مگر جس دن ان کو وہاں سے پاسپورٹ مل گیا وہ ہو گیا. میرا خیال ہے ایک ہفتہ نہیں لگایا. وہی بندہ جو وہاں جا کے قسمیں اٹھا کے وہاں لوگوں کو یقین دلاتا ہے کہ میرے پہ قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں، میرا رہنا وہاں مشکل ہے، میری جان ہی چلی جائے گی، مگر جو ہی پاسپورٹ ملتا ہے وہ کہیں نہیں جاتا، وہ بھاگا بھاگا سیدھا پاکستان آتا ہے. تو میرے جب سالے کو پاسپورٹ ملا وہ بھاگا بھاگا پاکستان آیا. پھر آ کے جناب جو رویا، مجھے کیا، آپ کو کیا پتا ہو ہم کیسے زندگی وہاں گزارتے ہیں، ہمیں کتنی یاد آتی ہے پاکستان کی، یہ وہ. اور چند سال پہلے وہی پاکستان ہوتا ہے جس کی سرزمین پہ ان کے گھر جل جاتے ہیں 2 نمبر طریقے سے. حالانکہ مجھے اس بات کا افسوس تھا اس وقت کہ بہرحال جو بھی اللہ معاف کرے، کہ پھر یہ خود جا کے تھانے کے اندر ایف آئی آر بھی کٹواتے ہیں 2 نمبر، اور کوشش کرتے ہیں کہ ایف آئی آر جو ہے وہ خطرناک قسم کی کٹے. اور پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے پھر جا کے فتویٰ بھی لے کے آتے تھے کہ جی یہ بندہ جو ہے یہ گستاخ ہے، یہ ایسے ہے. یا انہوں نے خود کوئی کسی مدرسے کا کوئی ایسی چیز چھاپی ہوئی تھی جو بھی مجھے ملنی تھی مگر میرا تو کام نہیں بن سکا. تو پھر یہ فتویٰ بھی دکھاتے ہیں تھانے میں کہ یہ دیکھیں جی اس کے تحت آپ نہ، ہم دیکھیں ہم نے باہر جانا ہے تو ہمیں سارا کچھ. بہرحال وہ ایجنٹ پھر اچھے خاصے ان سے پیسے لیتا ہے اور پھر وہ سارے کام ایجنٹ خود ہی کرتا ہے، بس اس نے اس کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے. تو بہرحال میرے سے اللہ نے کوئی اور کام لینا تھا جس وجہ سے میں باہر نہیں جا سکا. شکر الحمدللہ. بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ. ہمارے درمیان یوسف بھائی آئے ہیں. یوسف بھائی آپ کوئی اگر سوال کرنا چاہتے ہیں، شمس الدین بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر کوئی سوال آپ یہ
अपना वैस भाई जी। थिंग लाइक भाई कह रहे थे तो मुरब्बी हजरात कहते हैं कि इस तरह की हरकतें ना किया करो। तो मुरब्बी हजरात जब वो इधर लोग आ जाते हैं, जब वो 4000 तनख्वाह लेकर आता है, उस वक्त उसी के तनख्वाह से 400 ले लेता है। उस वक्त उसको पता नहीं चलता कि ये झूठ बोल के आया है, इसने गलत हरकत की। अच्छा कंदन साहब, वो मैं बताता हूँ आपको। असल में मेरा शुरू से एक ना सलूक रहा है, मैं ना ज़ातियात के ऊपर या इस तरह की जो चीज़ें हैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं उसके ऊपर बात ना करूँ ना। जो भी ये पर्सनल मैटर्स हैं, इसको ऑन ब्रॉड अगर कोई मुरब्बी करता है तो इंडिविजुअल हैसियत में करता है, और अगर कोई अच्छी बात भी करता होगा तो इसके ऊपर ना एक दूसरे को लान तान नहीं किया जा सकता। ये मयार नहीं है हमारा। इनके साथ जो इश्यूज़ है वो है अकायद के सर के ऊपर, अकीदों की बात। तो हम अकीदों के ऊपर बात करते हैं। उसके ऊपर अगर देखें अभी यूसुफ भाई अगर कोई बात करना चाहते हैं तो करें। मैं ज़रा कॉल ले लूँ एक प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शम्स भाई को सुन रहा था बड़े गौर से, और हम सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, इनकी मेहनतें, इनकी जो काविशें हैं दीन इस्लाम के लिए, और जो इनके दिल में तड़प है कादियानी, जो जिन लोगों को ये जानते हैं ख़ास तौर पर कि ये समझते हुए कि ये जहन्नम के रास्ते पर हैं, जहन्नम के गड्ढे में गिरने वाले हैं, तो उनके लिए अपना दिन रात ये सर्व करते हैं, अपना माल भी सर्व करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको अपनी बारगाह से इसका जज़ा अता फरमाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये अभी शम्स भाई कह रहे थे कि पाकिस्तान में लोग जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो उनके पास ख़ास तौर पर एजेंट्स जो है ना, वो उनको ये तलकीन करते हैं, नसीहत करते हैं, अपने घरों को आग लगा दो, या अपने घर की छत तोड़ दो, या दरवाज़ा तोड़ दो, अपने घर पे फायर कर दो, और इस तरह का एक फ़ेक केस बना दो ताकि जिससे ये साबित हो सके कि तुम्हारी जान को ख़तरा है। तो ये लोग जब यहाँ आ जाते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस भी इनके चलते हैं, पाकिस्तान में इनके घर भी आबाद हैं, प्रॉपर्टियाँ भी ये ख़रीदते हैं, और फिर वहाँ से वीज़ा लगवा कर जब ये अब्रॉड चले जाते हैं, यहाँ पैसा कमाने के बाद फिर ये पाकिस्तान में प्रॉपर्टियाँ ख़रीदते हैं अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को नीचा दिखाने के लिए, ये शो करने के लिए कि मेरे पास बड़ा पैसा है और मेरे पास बड़ा माल है। यहाँ से यूरो डॉलर्स कमाते हैं, पाउंड्स कमाते हैं, पाकिस्तान में रुपयों में ये प्रॉपर्टियाँ ख़रीदते हैं, और बड़े धड़ल्ले से यहाँ टिकटॉक पे हमें आके कहते हैं, अपनी नवाबी शो करते हैं, अपने आप को बड़ा रईस शो करते हैं कि मैं तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा रईस हूँ, मैं बहुत बड़ा तुरम खा हूँ पाकिस्तान का, मैं तुम्हें ये करवा दूँगा, मैं तुम्हें वो करवा दूँगा, मुझे मिलो तुम पाकिस्तान में, मुझे फ़लाँ मिलो मुझे। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने के लिए, ना कि सिर्फ पाकिस्तान को। इनकी दुश्मनी, इनकी अदावत सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम से है, इनको किसी से कोई गर्ज नहीं है। और ये ख़ास तौर पर मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी की तालीम है। जिस शख्स की तालीम ये हो अपने मानने वालों को कि अगर तुम्हारे साथ दौरान गुफ्तगू कोई बंदा मुझे झूठा कहे तो बोलो सारा इस्लाम ही झूठा है। मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी तालीम देकर गया है। तो ये जो क़ादियानी अहबाब हैं, इनके अकायद व नज़रियात के अंदर ये बात शामिल है, नफ़रत है इस्लाम से। और ये जो दिखावा करते हैं कि जी हम मुसलमान हैं या हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है, करता नहीं। असल में ये फ्रॉड है। और फिर तकलीफ़ की बात यह है कि जो ये ख़ुद को बड़ा मज़लूम और बड़ा शो करते हैं गरीब तर, असल में ज़्यादती और जुल्म तो मुसलमानों के साथ है कि जिनकी आइडेंटिटी यूज़ करके उनको बदनाम करते हैं। और फिर मुसलमान जो है, इनके ऊपर पाकिस्तान में ये केस भी नहीं चलाता कि मुझे बदनाम किया जा रहा है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैंने इनके घर को जलाया है, या मैंने इनकी दुकान तोड़ दी है, मैंने इनके घर को लूटा है। कतन मैंने ऐसा नहीं किया। दुनिया के अंदर जितने भी केसेस हैं बदनामी का सबब यही बनते हैं। 20-20, 30-30, 40-40 लोग जो डंकियां मार के पाकिस्तान से निकल जाते हैं, वहाँ जाके सारे के सारे ये लोग कादियानी अहबाब पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो हमारी जानें महफूज नहीं है, बदनामी का सबब बनते हैं। और फिर यही सारे केसेस हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर जब ये बातें आती हैं तो पाकिस्तान की इकॉनमी पे भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो बिज़नेसमैन है पाकिस्तान के से बाहर जो लोग कारोबार करते हैं वो पाकिस्तान में नहीं आना चाहते। इन लोगों की वजह से ये फेक न्यूज़ देते हैं, वहाँ जाके झूठी गवाहियाँ देते हैं, 2 नंबर किस्म की वीडियोस, जैसे अभी शम्स भाई बता रहे थे, इस तरह की वीडियो शो करते हैं, जिस वजह से ख़ास तौर पर पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो मामला था उस पर भी फ़र्क पड़ता है। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा बेनियाज़ है
تو یہ جھوٹ اور دجل، یہ فراڈ جو ہے صحیح انشاءاللہ ان کا بے نقاب ہوگا اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ. جیسے شمس بھائی جیسے لوگ ہیں، زاہد بھائی ہیں، دیگر ہمارے جو مجاہدین ہیں، انشاءاللہ ان کے چہرے سے یہ جو کالا نقاب ہے انشاءاللہ اڑاتے رہیں گے ہم لوگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ساحل بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. شمس بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ صحت کیسی؟ بہت طبیعت عرصے کیسی؟ بعد آپ کی رمضان بات کیسے سن جا رہے رہا ہے؟ ہیں. بڑا شکر اللہ کا. بس رمضان کچھ سفر میں کچھ گھر میں. ہاں ماشاء اللہ، کیا بات ہے. اچھا میں تو آپ سے ایک ہی سوال کروں گا، میں تو لمبے سوال نہیں کروں گا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، کہیں کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو آپ کے پاس ایک صندوق ہے جس کے اندر ایک مجموعہ کتب پڑا ہوا ہے، وہ کوئی بندہ لینا چاہے تو اس کو مل سکتا ہے؟ سر جی میرا صندوق تو نہیں مل سکتا کیونکہ وہ دیکھیں نا، ابھی میں جب گیا تھا ابھی سیالکوٹ کی، تو وہ صندوق تو میری ڈکی میں ہر وقت موجود ہوتا ہے گاڑی کی. جی اس کے بغیر تو آپ سمجھے کہ آخر 35 سال میں نے 40 سال اس کو دیے ہیں، تو میرا بھی کچھ حق ہے کہ میں اب 35-40 سال اس کو اپنے ساتھ استعمال کروں. بالکل. اس لیے اس کو تو چھوڑ دیں. اور باقی رہ گیا کہ کوشش کی جا سکتی ہے کہ کہیں سے اس صندوق والی چیزیں کہیں سے مل جائیں، جی مگر فی الحال ناممکن والا معاملہ ہے. اچھا ابھی یہ شمس بھائی، بہت سارے دوستوں کو نا پتہ نہیں ہوگا کہ آپ یا میں جس صندوق کی بات کر رہے ہیں اصل میں اس میں ہے کیا. تو تھوڑا سا اس کا بریف بتا دیں کہ وہ ایک ایسا خزانہ ہے جو کہ بہت مشکل ہے ملنا کہیں سے. پلیز اس کا تھوڑا سا تعارف کروا دیں، کیونکہ وہ صندوق بڑا مشہور ہے آپ کا. اس لیے وہ میں تھوڑا سا وہ مشہوری والی اگر کہتے ہیں تو بات کر دیتا ہوں کہ وہ ایسا ہوا کہ جب اللہ نے مجھے 26 فروری، بلکہ آج کیا تاریخ ہے؟ آج 25 ہے. آج 25 فروری ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. 26 فروری 2013 میرے قبول اسلام کا دن تھا. تو یعنی کل اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے اپنا قبول اسلام کا اعلان کیا. تو میرے قبول اسلام کو تقریباً کوئی 13 سال ہو جائیں گے. اور یہ جو فیمیل خاتون اس دن جب ہم گئے ہیں مسلمان ہوئی ہے، تو یہ اللہ کے فضل سے جو کاؤنٹنگ میں گنتی میں ہے یہ 527ویں خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا. ماشاءاللہ. تو بس یہی فکر آ گیا. تو وہ جو صندوق ہے جی وہ ایسا تھا کہ جب اللہ نے مجھے اسلام کی دولت دی تو میرے خاندانوں نے سوچا کہ یہ نیا مولوی بنا ہے تو اس کا نام مولوی پونا اتارا جائے. تو اس کے لیے میری سسٹر کا گھر کا انتخاب کیا گیا لاہور کے اندر مغل پورے میں. وہاں پہ خاندان کے لوگ اکٹھے ہوئے، سارے منڈے شنڈے جنہیں ممی ڈیڈی ہے سن. تو انہوں نے مجھے بلایا. تو میں نے ان سے کہا یار آج عید کا دن ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ آج چھوڑ دیں، ہم نا کل ملاقات رکھتے ہیں. آج میں نے بچوں سے وعدہ کیا ہے کہ کہیں ان کو پارک وغیرہ لے کے جانا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، آج ہی سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو آج ہی آپ آئیں. تو میں نے پھر بچوں سے کہا یار تیاری کرو. وہ باجی نے بلایا ہے وہاں پہ تو ہم ادھر چلتے ہیں. وہ بچے کر کے لیں ٹھیک ہے. تو جب بچے وغیرہ تیار ہوئے تو میں نے ان کو اشارہ کیا ہاتھ سے. اب ویڈیو کیمرہ نہیں ہے ورنہ اوپن ہوتا بتا. میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا، میں کہ یار انہوں چوک کے ڈگی 'چ رکھو. وہ بچے تو میرے سمجھتے ہیں نا، کیونکہ آئے روز تو ڈگی 'چ رکھنا پہنتا ہے. بچے فٹافٹ گئے، انہوں نے چک کے بیگ ڈگی 'چ رکھیا. اسی باجی ال چلے گئے. اتنے جا کے جدو بیٹھے ہیں تھوڑی جی گل بات ہوئی، مینوں انہوں نے ٹچکراں لائیاں، بڑا مولوی بن گیا، یہ ہو گیا، بڑا اسلام قبول کر لیا ہے، عالم صاحب بن گئے ہو، کوئی مینوں کی کہے کوئی کی کہے. خیر وہ بیٹھ گئے. تو میرے بہنوئی نے کوئی 5-7 منٹ کا 10 منٹ کا لیکچر دیتا. جناب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب تھے تے زمین آسمان دے کلابے میں لائے. تے وچ انہوں نے ایک الفاظ ہے بولتا، کہندے کہ جی وہ اللہ تعالیٰ نے کسے بھی نبی نو اس چیز دی خبر نہیں دیتی جیڑی مرزا غلام قادیانی نو دیتی ہے. میں کہا اچھا، میں کہا اے کیڑی خبر آ گئی جیڑی، میں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دسی. کہندے نہیں انہوں نے بھی نہیں دسی. میں کہا ذرا وہ پھر گل تے باہر کڈو.
ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੁਹੱਲਾ ਖਾਨੀਆਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਖਬਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਬੇ ਮਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੱਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਢ ਲਿਆਓ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਰਦੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਭੱਜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿੱਕੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਬਾਨੀ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਬੜੇ ihtiram ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਰਿਵਾਲਵਰ ਔਰ ਬੈਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਰੇੜਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਪਹੀਏ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਰੇੜ ਰੂੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰੱਖਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੱਢ ਲਿਆਓ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਉਹ ਬੈਗ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਰੀਨ ਬੈਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਨੀ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਤੇ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਕੀ ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਬੈਗ ਉਹ ਡਿੱਕੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਪਿਆ ਹੈ। ऐसे नहीं, मैंने तो देखा होगा ना बैग, मैंने तो देखा होगा, मुझे तो पता है उस बैग का। तो इस बैग के अंदर हमने मिर्ज़ा साहब को बड़े इज़्ज़त एहतराम के साथ रखा हुआ है, और इसके साथ ही हमने बहाउल्लाह ईरानी साहब को भी बड़ी इज़्ज़त के साथ रखा हुआ है। हाँ जी, एक को नहीं, उस वक्त के दोनों जो मामेदी थे हमने उनको भी रखा हुआ साथ साथ, ताकि इन्होंने ना वो की कहते ने तन्हाई महसूस ना होए जी। तो ये बैग मैंने आपको बार बता दिया। अभी ये जो साथी थे यूसुफी साहब ये कह रहे थे कि मिर्ज़ा कादियानी ने कहा है कि जी अगर मैं झूठा हूँ तो इस्लाम झूठा। इसमें कोई बात नहीं, ये बात ठीक है, मगर इनके बेटे ने नवारुल उलूम में मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने इससे भी बढ़ के बात ये भी की है कि अगर मिर्ज़ा कादियानी नबी नहीं है ना, तो फिर दुनिया में कोई भी शख्स नबी नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। और साहिल भाई आप सुनाए, तबीयत ठीक है? मैं तो जब भी कभी निकलता हूँ ना कराची वाली साइड पे जी, तो रास्ते में मैंने स्टे करना होता है, तो फिर मैं जहद भाई के यहाँ स्टे करता हूँ। माशाल्लाह, बड़ा इन्होंने VIP कमरा रखा हुआ है। वो कहते हैं जी ये मामू जो हैं किसी को देते नहीं है, मगर आपके लिए स्पेशल परमिशन ली हुई है, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। फिर वहाँ मुझे ये कढ़ाई शढ़ाई भी खिलाते हैं। क्या बात है। फिर वो मैं एक नाइट जो स्टे करके थकावट वगैरह वहाँ से उतार के फिर मैं आगे सफ़र पे निकलता हूँ। अल्लाह इनको बहुत जज़ाए खैर दे जी। साहिल भाई सलाम अर्ज कर लो मैं शमसुद्दीन भाई ना। जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुर्तज़ा वान भाई क्या हाल है? जी शमसुद्दीन भाई आप खैरियत से हैं? ठीक हैं, बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। फाइक का क्या हाल है? फाइक भी ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। आप तो तगड़ा हो गया होगा आप। अच्छा माशाल्लाह। अर्ज ये है कि आपको अगर शमसुद्दीन के नाम से कोई नहीं जानता तो रज़ाई भतीजे के नाम से जानते हैं। वो तारुफ आपका थोड़ा रहता है कि जो मौजूदा खलीफा खामस साहब हैं मिर्ज़ा मसरूर जमात अहमदिया के आलमी खलीफा जो हैं, उनके साथ आपके वालिद साहब का और उनके वो एक रिश्ता आप खुद ही उसको एक्सप्लेन अगर करें तो वो और ज़्यादा पता चलेगा कि आप कितनी कुर्बत में हैं उस फैमिली से, क्या ताल्लुक है आपका जी। अच्छा जी, मेरे जो दादा जान था ना, दादाजी रॉयल फैमिली यानी जो मियाँ फैमिली जिसे कहते हैं ना, चनाब नगर के अंदर जमात अहमदिया में इनको रॉयल फैमिली भी कहा जाता है, इनको मियाँ फैमिली भी कहा जाता है। तो इनके यहाँ अगर कोई बिजली का निज़ाम अंदर ख़राब होता था, कोई मसला होता था, ये किता ख़ास बना हुआ है चनाब नगर के अंदर, इसे किता ख़ास कहते हैं। जैसे जन्नत वाले कब्रिस्तान के अंदर एक किता ख़ास है ना, जिसके अंदर इनके बुज़ुर्गों की, इनके बड़ों की कब्रें हैं, जहाँ पे नुसरत जहाँ बेगम की भी कब्र है, इसे भी किता ख़ास कहा जाता है। और इस जहाँ पे ये रिहाइश पजीर हैं लोग, यहाँ भी किता ख़ास है। यहाँ कोई भी इलेक्ट्रिशन को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी सिवाय मेरे दादाजी के, और या मेरे दादाजी के साथ जो लोग जाते थे। चूँकि पुराना उनको एतमाद था इन पे, तो वो कहते थे जी ठीक है बिजली ख़राब है जी, फ़तेह मोहम्मद को बुलाएं,
اور وہ آ کے دیکھیں. پھر جتنے بھی اس وقت پہلے جلسے ہوتے تھے ان کے چناب نگر کے اندر، اس کی بجلی کا سارا انتظام میرے دادا جی کے پاس ہوتا تھا. اس لیے میرے چچاؤں کو اور میرے والدین کو، یعنی والد صاحب کو وہاں جانے میں کوئی ایسی، وہ لوگ سارے سیکورٹی والے جانتے تھے تو مسئلہ نہیں تھا. اب چونکہ دادا جی جاتے تھے تو دادی بھی جاتی تھی. تو یہ واقعہ میں نے اپنے والد صاحب سے ہی سنا. تو وہ کہنے لگے کہ ایک دن میں چھوٹا سا تھا، تو ابھی پیدا ہی ہوا تھا، تو دادی میری نا اپنے بیٹے یعنی میرے والد صاحب کو لے کے تو چلی گئی خطۂ خاص میں. وہاں گئی ہیں تو جا کے ابو جی کو انہوں نے وہ بیڈ پہ لٹایا ہے. ادھر سے مرزا مسرور صاحب کی والدہ بی بی ناصرہ نکلی ہیں نہا کے، تو وہ کرسی پہ بیٹھی ہیں. تو انہوں نے کہا میری دادی سے کہ زینب ذرا مینوں میری بیٹی پھڑا، میں دودھ پلا لواں. تو دادی نے کیا کیا کہ موقع غنیمت جانتے ہوئے ان کے ذہن میں اس وقت بات آ گئی. انہوں نے ان کی بیٹی پکڑانے کی بجائے والد صاحب کو پکڑا دیا اور کہنے لگی بی بی اے برکت والا دودھ دے تو تسی پہلے میرے منڈے نوں پیاؤ. تے او انہوں نے پھڑ کے بچے نوں اپنے نال لگایا اور دودھ پلانا شروع کر دیتا. تے اس وجہ تو میرے والد صاحب دا مرزا مسرور صاحب دے نال دودھ بھرا دا رشتہ ہے، یعنی دودھ پی کے انہوں دا رضاعت دا رشتہ بن گیا. میں پھر والد صاحب نے پوچھا، میں کہ اس وقت جڑی انہوں دی اس وقت جڑا بچہ سی وہ جائے گا تسی کہہ رہے انہوں نے کہا بیٹی میری پھڑا، تے میں کہتا مطلب مرزا مسرور صاحب تے نہیں ہون گے، انہوں دی کوئی لڑکی ہوئے گی. انہوں نے کہا ہاں وہ جڑی لڑکی سی وہ جڑی اس وقت میرے تو 1 مہینہ پہلے پیدا ہوئی سی، وہ دا نام امت القدوس سی، تے او میری تو 1 مہینہ وڈی میری بھین ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مرزا مسرور صاحب جڑے نے وہ میرے رضائی بھرا نے. یہ تو بڑا مشہور معاملہ ہے، سارا ساڈے اتنے لوگوں کو پتہ ہے، خاندان والوں بھی پتہ ہے، ہوراں نوں بھی پتہ ہے. چونکہ جدو مرزا مسرور صاحب برسر اقتدار آئے نے نا، کرسی تے بیٹھے نے، اس تو پہلے چناب نگر ابوا دے وچ سپورٹس دے صدر سن، مختلف انہاں کول نا عہدے سن. تے چونکہ اسی بھی سپورٹس کرکٹ وغیرہ فٹ بال کھیلتے سی، تے اکثر اتنے جدو کوئی انعامات کی تقسیم ہوندی سی تو ادو آندے ہوندے سن. تے سانو جانتے سن کہ اے میرے دودھ شریک مطلب بھرا دے بیٹے نے. بلکہ ایک دفعہ ایک جھگڑا بڑا سنگین ہو گیا تے وہ الزام میرے تے لگا. تے وہ پھر جا کے میرے جڑے رشتہ دار سے انہوں نے جا کے پھر دسیا کہ جی اپنے بچے نے، تہاڈے بھتیجے نے، بس گراؤنڈ 'چ منڈے لڑ پے نے، یہ وہ، تو ذرا انہاں دا خیال رکھیا جے. ساری گلاں سب نوں پتہ سن. میرے وڈے بھائی دی شادی تے اسپیشل اسی انہاں نوں بلایا. اس وقت مطلب خلیفہ تے نہیں سن انہاں دے، مگر چونکہ ایک جماعتی عہدہ سی انہاں کول وڈا سارا. اے پھر آئے نے بھائی دی بھائی، میرا وڈا بھائی درمیان 'چ بیٹھا ہے، ایک سائڈ تے میں بیٹھا ہوا سی تے ایک سائڈ تے آ کے مرزا مسرور صاحب بیٹھے. ہن جدوں دا میرا پتہ چلیا کہ میں جماعت چھڈی ہے، میں بڑی کوشش کیتی. انہوں نے پوچھا یار اس وقت تصویراں سن، تصویراں کتنے نے؟ وہ تصویراں انہوں نے لکا لیاں، مینوں نہیں دیندے، ورنہ میرا ذہن سی شادی دی تصویر مل جائے جتنے مرزا مسرور بیٹھا، نال وچکار بھائی بیٹھا میرا تے نال میں بیٹھا، تو نہیں ملی. تے اے ساری صاحب آئے نے تھلے لکھ کے آئے نے کہ تسی جھوٹ بول رہے ہو، عمر کیوں تے کم عمر نے تہاڈے نالوں، لیکن وہ لکھ آئے نے جی تسی جھوٹ السلام بول علیکم رہے ہو. ورحمۃ اللہ. انہوں کو مرزا مسرور صاحب کو، مرزا مسرور صاحب کو انکار کر دین. اج 13 سال ہو گئے، انکار کیوں نہیں کرتے ہولے؟ میں ذرا ان سے شمشیر الدین صاحب سے کچھ بات کرنا چاہوں گا. رحیل بھائی تنگ نہیں کرنا، یہ ایک نوجوان بچہ ہے جی، اور یہ کہتا ہے جناب میں ہو سکتا ہے مرزائی ہو جاؤں، میں زیر تبلیغ ہوں، اور پھر طرح مجھے کی ذرا باتیں بات کرتا کرنے ہے. دیں ایوان جی صاحب، مجھے کریں ذرا آپ. شمشیر الدین صاحب سے بات کرنے دیں. اچھا جی شمشیر کریں. الدین صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ٹک ٹاک پر. شکریہ. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ وجہ تو دیکھیں جماعت سے اخراج کی وجہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ آپ کا کیوں اخراج ہوا جماعت سے، ٹھیک ہے، اس بحث میں تو جانا بیکار ہے. اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، اب مجھے یہ بتائیں جب آپ یہاں سے مرتد ہو گئے، یہاں سے اخراج ہو گیا آپ کا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کون سے فرقے میں گئے آپ، اور ایسی کیا مصیبت آ گئی تھی، ایسی کیا آفت پڑ گئی تھی جو آپ کو ان سرکاری مسلمانوں کے بیچ میں جانا پڑا. آپ مجھے یہ بتائیے کون سے فرقے میں آ گئے تھے آپ؟
فرقہ کون سا ایکسیپٹ کیا ہے آپ نے؟ آپ کی بات ہو گئی پوری؟ آپ کی بات پوری ہو گئی، ابھی کرنی ہے کوئی بات؟ جی جی میری بات کمپلیٹ ہو گئی، پھر میں اس کے بعد دوسرا سوال کرتا ہوں. آپ ذرا یہ بتائیں کون سے فرقے میں گئے؟ اچھا چلیں، آپ نے میرے لیے مرتد کا لفظ استعمال کیا، کوئی بات نہیں، خیر ہے، آپ مجھ سے چھوٹے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ جب میں وہاں سے نکلا ہوں، جس فرقے سے نکل کے آیا ہوں، میں نے آگے جا کے کسی فرقے کو اڈاپٹ نہیں کیا. میں سب کے ساتھ چلتا ہوں، چونکہ میں نے رد قادیانیت پہ کام کرنا ہے، مجھے کسی فرقے کی ضرورت نہیں ہے. جی جی دیکھیں، سب سے پہلے اجازت ہے آپ نے سب سے پہلے غلط بیانی کری ہے. آپ نکلے نہیں ہیں وہاں سے، آپ کو نکالا گیا ہے، اور آپ کے اخراج کی وجہ اجازت دے دیں، انہوں نے مجھے بات کرنے دینا. اسد بات کرنے نہیں دینا. جناب، اگر آپ بدتمیزی کریں گے تو پھر آپ کو بات نہیں کرنے دے سکتے. بدتمیزی نہیں کر رہا بھائی، میں بات کر رہا ہوں. کوئی بات نہیں، کرنے دیں ان کو، خیر ہے. شمس الدین صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے غلط بیانی تو پہلے کر دی ہے کہ آپ نکلے ہیں وہاں سے. آپ نکلے نہیں ہیں وہاں سے، نکالا گیا آپ کو، اور اخراج کی وجہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے، اخراج پہ آپ کا اخراج کیوں ہوا، آپ پہ کیا الزامات لگے تھے، اور ان الزامات کو آپ فیس نہیں کر پائے اور وہاں سے نکالے گئے. آپ کہہ رہے ہیں میں نکلا ہوں، تو غلط بیانی آپ نے پہلے کر دی ہے. آپ مجھے اخراج کی وجہ تو مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کیا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ نے بتایا آپ کہ فرقے میں نہیں ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ کون سے فرقے میں، آپ بتانا نہیں چاہ رہے فرقے میں کون سے گئے؟ راہیل بھائی ویسے اخراج کی وجہ کیا ہے مجھے نہیں پتا، وہ ذرا بتا دیجیے. راہیل بھائی کیا وجہ تھی اخراج کی، مجھے نہیں پتا، وہ بتا دیں گے آپ؟ ਯਾਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ نہیں اس کو رہنے دیں، اس کو رہنے دیں، چلیں کوئی بات نہیں. السلام علیکم شمسدین صاحب، اجازت ہے تھوڑے نال جو گفتگو دی؟ مربیان نے ڈالی ہے غلط فہمی ہے، کوئی بات نہیں، اس کو اوپر براڈ پہ لائیں. یہ خود نکل گیا یا کیا ہوا ہے؟ خود چلا گیا اور ڈراپ ہو گیا. اگر آپ اجازت ہے تو گفتگو کا آغاز کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، مگر چلیں یہ بات ہماری سن تو رہا ہوگا نا. مجھے ایک بات اس سے پوچھنی تھی بڑی اہم، اور یہ شکر ہے اللہ کا کہ آپ کی براڈ کے ذریعے. پہلی بات یہ ہے کہ اس بندے سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جس کا بھی جماعت اخراج کرتی ہے نا، وہ بندہ احمدیت سے نہیں نکلتا، وہ قادیانیت سے نہیں نکلتا. بالکل ٹھیک ہے، ہم بار بار ان کو بتا چکے ہیں، ہم ان کو بار بار یہ بتا چکے ہیں کہ اب اسلام کے اندر رہتے ہوئے کسی پہ کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے اور جینون ہو جائے، سارا کچھ ہو جائے، اس کو سزا بھی ہو جائے، تو اس کا یہ طریقہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ بندہ اسلام چھوڑ دے گا. دوسری بات یہ رہی کہ ابھی تو میں اسے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس پہ بھی آ کے ہم سے بحث کرے کہ کس وجہ سے خراج ہوا ہے. اب ان کو مربیوں نے جو سٹوریاں سنائی ہیں، 2 نمبر جھوٹ موٹ سنائی ہیں، ہم ان کو صحیح سٹوری سناتے، ہم ان کو صحیح بتاتے کہ اخراج کیا ہے. اس کو تو یہ بھی نہیں پتا بیچارے کو کہ اخراج کیا ہے اور جماعت کو چھوڑنا کیا ہے. جب تک کوئی بندہ بانی جماعت احمدیہ پہ 4 حروف نہیں ڈالتا، اس کو نہیں چھوڑتا، تب تک وہ بندہ جماعت کے اندر رہتا ہے، چاہے اس کا 10 دفعہ اخراج یہ کر دیں، چاہے 50 دفعہ کر دیں. احمدیت اس وقت ہی بندہ وہ چھوڑے گا، ان کی نظر میں مرتد اس وقت وہ بندہ ہوگا جس وقت وہ بندہ مرزا قادیانی کو چھوڑ دے گا کہ جی یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا شخص تھا، یہ کذاب تھا، یہ دجال تھا. پھر اس وقت وہ قادیانی سے نکل جائے گا. مگر چلیں یہ چلا گیا ہے، خیر ہے، کوئی بات نہیں. یہ تو 13 سال پہلے سے سوال چلتے آ رہے ہیں. آپ بتائیے جی کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم شمسدین صاحب، میرا نام مرزا اسد ہے، اور ادھر تمام احباب جو ہیں رد قادیانیت کے لیے جمع ہوتے ہیں. دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ تعالیٰ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ فضیلت عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے محنت کر سکیں اس منہج کے اوپر. تو پہلے کبھی آپ کے ساتھ گفتگو نہیں ہوئی، لیکن آپ کی آواز سنی تھی جب ایک دفعہ میں اعظم صفی کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا. وہ کہتے دیکھو میں ابھی اس کو فون کرتا ہوں شمس الدین کو، یہ دیکھو میرے ساتھ بات نہیں کرے گا. شاید آپ کو یاد ہو، اس نے پھر آپ کو کال کی لیکن آپ نے اٹھائی نہیں. جب آپ نے پھر واپس کال بیک کی تو کج بیسی اور بدتمیزی کرنا شروع ہو گیا، جو اعظم خنزیر ہے اس موضوع کے اوپر کہ جو قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کشمیر میں تھی یا نہیں. انہوں نے کہا جی دیکھو اس نے جھوٹ بولا ہے کہ یہ کتاب پاکستان میں ملتی ہے، اس نے کہا میں ایران سے لایا ہوں. اگر وہ اس بس تھوڑی سی آواز سنی تھی. تو بس یہ چاہوں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت دیں اور جماعت کو ایکسپوز کریں، کیونکہ یہاں پہ جو ایک اور جس قسم کا یہ شخص آیا تھا اس سے بھی زیادہ جو ہے غلیظ ترین
جماعت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ننگی ماں بہن کی گالیاں دے کے اشاعت احمدیت کا کام کر رہے ہیں. کیونکہ اب خلیفہ خامس نے بھی تھوڑے دن پہلے بیان دیا کہ اگر میں التجا کرتا ہوں احمدیوں سے کہ اگر اس کا نام تبلیغ ہے تو بہتر ہے کہ وہ تبلیغ نہ ہی کریں. تو سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پوچھنا یہ تھا کہ ایک غنڈے قسم کی جماعت ہے کہ جس کے اندر کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں اور کسی کو چندے کے بارے میں سوال کرنے کی اجازت نہیں, کہاں جاتے ہیں لوگ, کہاں آتے ہیں, ہر چیز کو جماعت نے مانیٹر کرنا ہے. تو یہ بہت زیادہ سا ٹف نہیں لگتا آپ کو کہ اپنے اوپر فرعون کا مسلط کرنا؟ اس کا تھوڑا سا آپ سمجھیں. نہیں ایسا نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو قادیانی حضرات ہیں ان پہ بندشیں ضرور ہیں, مگر یہ اپنے جہاں پہ ہیں وہاں پہ سیٹسفائیڈ ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو جماعت کی پالیسیوں سے انکار کرتے ہیں, مگر اصل میں یہ اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہوئے ہیں کہ ان کا نہ وہاں سے نکلنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. اور جہاں تک یہ گالی گلوچ کا مرزا مسرور کہہ رہا ہے کہ جی اگر اس کا نام تبلیغ ہے تو نہ کریں, تو یہ اس کی وجہ ہے کہ مرزا مسرور نے قادیانی کتب نہیں پڑھی ہوئی نا. اگر یہ اس کو پڑھ لیتا اسے پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو پردادا ہے وہ خود بھی گالی گلوچ کرتا تھا. اس کی تبلیغ میں گالی گلوچ بالکل شامل تھی, آپ ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں. تو یہ اب دکھاوا کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان کی پرانی ویڈیوز ہیں, میں نے ان کی پرانی جو مجالس ہیں, میں ان کی کوئی 3 گھنٹے کی پرانی ویڈیو سن رہا ہوں. سوال و جواب کی نشستیں ہیں, سارا کچھ ہے, اس کو ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. باقی جو اعظم سیفی ہے, یہ زاہد بھائی تو خیر پرانا جاننے والے ہیں, ساحل کالو بھائی بھی جاننے والے ہیں. جب واٹس ایپ کا زمانہ ہوتا تھا ہم لوگ واٹس ایپ پہ کام کرتے تھے. پھر ایک وہ لڑکا تھا انڈیا کے اندر, کیا نام ہے اس کا, میر فیصل, وہ اس کو بڑے شوق سے لے کے آیا جی, یہ جی آئیں جی اس سے بات کریں جی, عیسیٰ علیہ السلام کی جنہوں نے قبر بنائی ہوئی ہے وہاں پہ. میں اس وقت اسلام آباد سے آ رہا تھا, میں ڈرائیو کر رہا تھا, تو جب یہ بات کر رہا تھا, دوسرا مجھے نا اندازہ نہیں تھا نا, مجھے تو اس کی واٹس ایپ کال آئی, اور واٹس ایپ کال پہ مجھے نہیں پتا تھا اس نے آگے کوئی سسٹم لگا کے تو وہ چلایا ہوا ہے نا اس کو ٹک ٹاک پہ. وہ تو بعد میں مجھے کسی دوست نے بھیجا, تو میری آواز تو بہت کم آ رہی تھی, اس کی ذرا واضح آ رہی تھی. اس طرح ایک اور بھی ان کا مربی تھا, شعیب نام تھا اس کا شاید غالباً, اس نے بھی ایسے مجھے واٹس ایپ کال کی, میں نے اٹھا لی. میرے سامنے تو صرف بندہ وہی آ رہا تھا, تو اس نے بھی کہیں آگے سے لنک براڈ کو دیا ہوا تھا. تو اب انشاءاللہ تعالی مجھے پھر زید بھائی نے, اویس بھائی نے کہا کہ نہیں آپ آئیں, اس پلیٹ فارم پہ ضرورت ہے, کام کرتے ہیں. ساحل بھائی نے اسپیشل مجھے کہا, ورنہ میں تو اپنے ان چیزوں میں مگن تھا. اب انشاءاللہ آئے ہیں تو کوئی نہیں, ایسے لوگ آتے رہیں گے, ہم سے سوال و جواب کرتے رہیں گے. ابھی تو اس سے بڑھ کر میری ذاتیات پہ میں کہتا ہوں, یہ آپ نے ایک نام سنا ہوگا جری اللہ کا, بڑے عرصے کے بعد وہ دوبارہ آیا. تھوڑے دن پہلے جو ہے یہاں پہ واپس انہوں نے جو ہے آنا شروع کیا. اور مطلب کہ مبین اتنے جی شمس الدین بھائیا کچھ دن پہلے آیا جیسے براڈ شاٹ لاندہ ہوں ٹک ٹاک. ہاں جی وہی میں کہہ رہا ہوں, میرے خیال آپس سیٹل ہو گیا معاملہ نا. پوچھنا ایسی کہ میں آپ سے بات یہ بتا رہا تھا, وہ گل نہیں کھولنی شمس بھائیو, وہ گل نہیں ہلے, وہ گل نہیں کرنی ہلے. اچھا چلو ٹھیک ہے. شمس الدین بھائی پوچھنا ایسی, اچھا جی بھائی, ایسی کہ جیڑا بندہ بھی جماعت تو دوری اختیار کرتا ہے, مرزا صاحب تے 4 حرف پر کل دیندا ہے, تسی ہو گئے, عرفان برق صاحب ہو گئے, اور اودا نے ایک آسان حل اے وے کہ اعظم خنزیر وہ بھی اگلے دن گفتگو کر رہے سی, کہہ رہے سی اے جڑا شمس الدین ہو گئے, عرفان برق ہو گئے, جماعت نے انہاں تے اخراج کیتا ہے انہاں دی ذاتی کرتوتاں دی وجہ تے. اچھا جماعت نے اخراج لیٹر پہلے ہی ریڈی کر کے رکھیا ہوندا ہے, بس جدوں بھی بندہ جماعت چھڈے تو اخراج لیٹر باہر آ جاندا جی کہ جو انہاں دا اخراج اسی آپ کر سکتے. تے ہمیشہ ذات ہی کیوں ہوندی ہے؟ کوئی بندہ جماعت دے اندر ایک بندہ اس طرح دا نہیں کہ جڑا نیوٹرل ہو کے مرزا صاحب دی کتب پڑھے, جڑی 85 کتاباں انہوں نے کالیاں کیتیاں نے, اور کسی نہج تک پہنچ سکے اور مرزا صاحب تے 4 حرف کر دے. تے او دا کی کہیدا ہے, وجہ کی ہے کہ ہمیشہ ہی کہیں گے کہ جڑا بندہ بھی چھڈدا بھائی انہیں اپنی ذاتی خلل دی وجہ تو چھڈی ہے. جماعت دے اندر کوئی مسئلہ نہیں سی, جماعت نے دا اخراج کیتا ہے, جماعت نے اج تک کوئی چھڑ کے گیا ہی نہیں. جڑے سکے پتے نے آپ چھڑ جاندے نے, تے ایندا کی اس خباثت دا کی جواب تسی دے سکدے؟
ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਗਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਦਾਉਲ ਨਸਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਰਾਜ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਜ਼ੈਦ ਨਿਦਾਉਲ ਭਾਈ, ਨਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਰਾਜ ਨਿਦਾਉਲ ਨਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਜ ਖਰਾਜ ਹੋਇਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਸਰੂਰ ਦੇ ਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਫਾਇਜ਼ਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਨਿਦਾ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਲੇਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਪ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਸਾਬਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਉਲ ਫੌਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਛੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ audios ਗੱਲ ਹੈ YouTube ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮਾਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਨਵੇਂ ਫਿਰਕੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਜੀ ਇਹਦਾ ਇਖਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਇਖਰਾਜ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਤ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਖਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ ਇਖਰਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਮਾਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਮਾਤ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇਖਰਾਜ ਕਰਨੇ। ਬਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹਨੇ ਜਮਾਤ ਛੱਡੀ, ਅਸਾਂ ਇਖਰਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਤਾਂ ਇਖਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਇਹਨੇ ਜਮਾਤ ਛੱਡੀ, ਇਹਨੇ ਜਮਾਤ ਤੇ ਲਾਂਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਖਰਾਜ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਆਜ਼ਮ ਖਨਜ਼ੀਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੇ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਮਾਤ ਛੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਜਮਾਤ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਸਹੀ ਇਹਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਮਾਤ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੈਕਟਰ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਮਾਤ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖਰਾਜ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਗੀ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ, ਅਸਲ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਚਨਾਬ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਥਾਣਾ ਕਚਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਮਾਤ ਨੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਖਬਰ ਜਮਾਤ ਕੰਨੋਂ ਕੰਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਮਾਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾਪਸ ਆ, ਅਗਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਖਰਾਜ ਦਾ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਰਾਜ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਐਸੀ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਖਰਾਜ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਕੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਜ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਆਨੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖਰਾਜ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਔਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰ ਦੇਖੋ ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ? ਜਾਂ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤਹਿਰੀਕ ਜਦੀਦ ਵਕਫੇ ਜਦੀਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰੇ ਮੂਮੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੋਰਟ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ 5 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਜ਼ਾ। ਆਮ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਜ਼ਾ ਦਾ ਯਾਰ ਬਸ ਕਜ਼ਾ ਕੁਦਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਫਿਰ ਕਜ਼ਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲੜਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲੂ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਉਸ ਮਰਜ਼ਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਜ਼ਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਖਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨ ਲੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਮਾਤ ਕੀ ਕਰੀ, ਉਹਦਾ ਖਰਾਜ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਇਖਰਾਜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਹਿਮਦੀਅਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਰਹੇਗਾ ਅਹਿਮਦੀ, ਮਗਰ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਜਮਾਤ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਖਰਾਜ ਹੋਇਆ, ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਨੇਗਾ। शमसुद्दीन भाई आपसे ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਮਾਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। शमसुद्दीन भाई आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी। मैं आपसे एक दो सवाल करना चाहता हूँ ताकि ये इसका ना ये पॉइंट्स थोड़े से क्लियर हो जाए। देखिए बात यह है शमसुद्दीन भाई के, मैं समझता हूँ कि कोई भी जमात है उसके अपने इंटरनल मैटर्स होते हैं। जैसे कि अगर इस बात से जुटलाया ना जाए तो ये बात सच पर मबनी है कि देवबंदियों के अपने अंदर अपने एक सिस्टम होगा, बरेलियों का अपना सिस्टम होगा, और फिर उनके अंदर भी कैटेगराइजेशंस हैं, और लोग बात करने से मना भी करते हैं कि भाई आप फिरकों की बात ना करें, लेकिन जो बात सच में मुबनी है वो सच पे है, उसे जुटलाया नहीं जा सकता। ये इनके इंटरनल मैटर्स हैं। अगर ये इनके इंटरनल मैटर्स हैं शमसुद्दीन भाई, पाकिस्तान के अंदर इनके ऊपर इस कदर, क्या आप नहीं समझते कि इस कदर सख्ती है कि ये अपने आप को सामने नहीं लेके आते, ये बताते नहीं है कि हम लोग जमात अहमदिया से हैं या हम इस जमात से हैं, मर्जियत जमात से हैं, और चूँकि इस सख्ती इतनी ज़्यादा है कि इन लोगों को अपना आप छुपाना पड़ता है, इनके पास वो फ्रीडम, वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं जो एक आम नॉर्मल किसी भी पाकिस्तान के पास होती हैं। नंबर 1 सवाल। नंबर एक मेरा ये है, इसको आप प्लीज़ एड्रेस कर दीजिएगा। नंबर 2 ये है कि जब हम कहते हैं कि भाई जो जमात अहमदिया ये रसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते, फिर आपको पता है यहाँ पर एक ख़ास जमात है, जब ये भी बात की जाती है इनके ऊपर कि भाई ये तो गुस्ताख रसूल हैं, और इस तरह की बातें मंसूब की जाती हैं, जबकि ये लोग कहते हैं भाई हम तो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, आपने हमारे दिल नहीं खोले। और ये इसकी चेकिंग है, इन चीज़ों की, ये जो चीज़ें हैं, ये तो किसी को अल्लाह के नबी ने, अल्लाह ने किसी को नहीं ये इख्तियार दिया कि कोई अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। तो आप फिर इन चीज़ों को कैसे समझते हैं? प्लीज़ काइंडली इसको भी ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, ये जो 2 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे। ये जो आपने पहला पॉइंट रखा है कि इसमें जो तंजीमें तहरीकें होती हैं उनके अंदर, जैसे देवबंदी आपने नाम ले लिया, कोई भी हम नाम ले लें, इसमें ठीक है, उनकी अपनी जो चल रहे मामलात उनके अंदर सिस्टम होता है, मगर उसके अंदर ये नहीं होता कि आप आज़ादी से काम नहीं कर सकते। आप उस बात को कहीं भी आज़ादी से कर सकते हैं, मगर यहाँ पे जमात अहमदी का फ़र्क ये है कि आप बात कर ही नहीं सकते, आप सिर्फ जमात के साथ ही बात करेंगे, उसके अलावा आपको इख्तियार ही नहीं है। अगर एक बंदा अपने मौक़िफ़ में सच्चा भी है, दूसरी पार्टी हारी है, उसने कोई अपना काम ऐसा कर लिया हुआ है सेफ्टी के लिए और वो गलत है, मगर वो जो सच्चा है वो आवाज़ कहीं जाके और नहीं उठा सकता, उसको इख्तियार नहीं है कि मुआशरे के अंदर आके अदालतों में जाए, थाने कचहरी में जाए, वो नहीं जाने देते बदनामी के डर की वजह से। चलें, बहरहाल अगला जो सवाल है तो मैं इससे थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ़ करूँगा कि ऐसा नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कादियानियों को मोहब्बत नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत है, मगर जब आप इनके मुकाबले में, जब नबी वसल्लम के मुकाबले में मिर्ज़ा कादियानी आ जाता है ना, तो फिर मोहब्बत में कमज़ोरी आ जाती है। मैं ये नहीं कहता फिर मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, फिर मोहब्बत में कमज़ोरी आ जाती है, चूँकि मद्दे मुकाबल जो बंदा खड़ा है उसको इस तरह बचपन से लेकर उसकी ज़हन साजी की गई है, जिस तरह आप मुसलमानों के दरमियान ये ज़हन साजी है, और जिस तरह आप जहाँ कहीं जाएं आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते हैं,
حالانکہ محبت آپ 1,24,000 انبیاء سے بھی کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے بھی کر رہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو آپ درود میں یاد رکھتے ہیں، ان سے بھی آپ کو محبت ہے. مگر چونکہ آپ کی محبت کا محور جو ہے، بے شک آپ درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں مگر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس میں میرا خیال ہے کوئی غلط بات نہیں ہے کہ جب درود پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھ رہے ہیں، چونکہ ہمیں جو بتایا گیا. اسی طرح قادیانی حضرات کو مرزا قادیانی کے بارے میں ہر جگہ پہ سیمینار میں، ان کے پروگراموں میں، ہر جگہ پہ، ایون اب تو انہوں نے کچھ تھوڑا سا تبدیلی کی ہے جو میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو خطبے وغیرہ مرزا مسرور دیتا ہے نا، اس کے اندر یہ صحابہ کا بھی ذکر کر دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرتا ہے. ورنہ پہلے جس دور میں ہم تھے، میں نے جمعہ ان کے پیچھے چھوڑا اس لیے تھا کہ مرزا قادیانی سے جمعہ شروع ہوتا ہے اور مرزا قادیانی پہ ختم ہوتا تھا، بیچ میں کسی کا کوئی نام. بلکہ اگر حدیث بھی کوئی بیان کرنی ہے تو مرزا قادیانی کے نام سے بیان کرنی ہے کہ مرزا صاحب نے اس حدیث کو اس رنگ میں لیا ہے. تو محبت ہے، مگر جب بانی جماعت احمدیہ سامنے آتا ہے پھر وہ محبت کمزور ہو جاتی ہے، اور مرزا قادیانی کی محبت جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اجاگر ہو جاتی ہے. اور اس کے رزلٹ آپ نے بہت جگہ پہ دیکھے ہوں گے کہ آپ ان کو حدیث بتائیں، جو مرضی بتائیں، جو بات مرزا قادیانی نے کر دی ہے وہ ان کے لیے فائنل حجت ہے. وہ اسی طرح کیونکہ مرزا قادیانی کا 24 گھنٹے یہ ورد کرتے رہتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں میرے آئیڈیا میں تو یہ بات ہے. آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی. میں نے کہا آپ نے جو فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے اپنے مطابق یہ جواب دیا، لیکن جیسے دیکھیں اگر آپ کہیں گے تو میں ایز اے سیمپلنگ کے طور پر میں مختلف جماعت احمدیہ کے لوگوں کو اوپر بلاؤں گا اور میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا آپ جب مرزا صاحب کے آنے کی وجہ سے کیا آپ کا جو ہے وہ معیار کم ہو گیا ہے، یا آپ نے وہ کہیں گے نہیں وہ رسول اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم مرزا صاحب کو تو مانتے ہی اسی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. وہ کہتے ہیں ہمیں تو مرزا صاحب کے ماننے کی کوئی وجہ اور ہے ہی نہیں. تو وہ جب یہ معیار سامنے رکھتے ہیں تو شمس الدین بھائی پھر اس کو آپ کیسے ریفیوٹ کریں گے؟ اس کے بعد میں تو یہ کہتا ہوں دیکھیں، دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے، دلوں پہ فتویٰ نہیں لگتا اس کے اندر کیا ہے. مگر جس کمیونٹی کے اندر میں نے 35 سے 40 سال گزارے ہیں، میں تو آپ نے اپنے اس تجربے کی بیس پہ بتا رہا ہوں کہ بظاہر ہم یہی کہتے ہیں. وہ شعر نہیں ان کا پڑھا، آپ نے سنا نہیں جب یہ کہتے ہیں، وہ کیا تھا ان کا شعر کہ دل بر میرا یہی ہے. یہ ساحل بھائی سنائیں گے. ساحل بھائی کو شاید یاد ہو. وہ کیا کہتے ہیں کہ میں ہوں چیز وہ ہے کیا بس فیصلہ یہی ہے، اس طرح کا کوئی درسمین کا شعر ہے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل بظاہر یہی کہتے ہیں، مگر اندر جا کے ان کو دیکھیں. جو میں نے 35-40 سال ان کے مرکز میں گزارے ہیں، کہیں ایسے شہر میں نہیں گزارے جہاں پہ کبھی کبھی کوئی ایسے واقعات ہوتے تھے، کوئی سیمینار ہوتے تھے یا بہت کم لوگ ملتے تھے. ہر وقت جہاں پہ ان کے مربیان، ان کی سارے کچھ ہیں، آ کے لوگوں کے سامنے تو یہی کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. یہ تو آپ کو بھی تجربہ ہے، جب آپ کوئی چیز رکھتے ہیں، حدیث رکھتے ہیں، تو پھر اس کی کیسے تعویلات کرتے ہیں. نہیں نہیں ایسے نہیں، بات اصل میں ایسے ہے. اب یہ جو قبر ہے اس والی، اپنا کیا کہتے ہیں کشمیر والی، اب یہ قرآن و حدیث کے اندر بالکل اس کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ان کے سامنے لاکھ دلیلیں دیں، یہ کہیں گے نہیں. بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بندے سے میری بات ہوئی، میں نے اس سے پوچھا، میرا کزن ہے چودھری یحییٰ، تو میں نے ایک دن اسے پوچھا، میں نے کہا یار وہ اب سارا کچھ ثابت ہو گیا سامنے کہ یہ قبر بادشاہ کے بیٹے کی ہے. تو مجھے آگے سے جواب ملا کہ اگر یہ جو قبر میں بندہ ہے نا، جسے آپ کہتے ہیں شہزادہ یوز آصف، اسے اللہ توفیق دے یہ اٹھ کر میرے پاس آئے اور میرے سامنے اس بات کا اقرار کرے کہ میں عیسیٰ ابن مریم نہیں ہوں، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، میں یوز آصف ہوں، تو میں اسے پھر بھی یہ کہوں گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ مرزا صاحب نے کہہ دیا کہ یہ قبر عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، تو بس یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. ہم تیری بات نہیں مانیں گے، ہم مرزا صاحب کی بات مانیں گے. سبحان اللہ. اب ان سے کیا کہا جائے. اب ٹھیک ہے، آپ کی بات جو ہے، آپ اگر یہ بات کریں. اچھا، پھر آپ نے بھی کہا کہ درود شریف میں جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ پروان چڑھا رہے تھے اور جب آپ چھوٹے تھے، بچے تھے، جب آپ 8-10 سال یا 15-20 سال کے تھے،
تو آپ درود میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو بھی شریک کرتے تھے، یہ بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تھوڑا سا اس کو پلیز نہیں نہیں نہیں، میں بلکہ میرا جب یہ بات کرتا ہوں نا اپنے قبول اسلام کا واقعہ بتاتا ہوں تو میں ان کو یہ بتاتا ہوتا ہوں اکثر کہ ایک تو بخاری شریف کی حدیث ہے جہاں سے ہم نے اپنی تحقیق شروع کی، اور میں سمجھتا ہوں اللہ نے اس حدیث مبارکہ کے ذریعے مجھے اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ آپ کو پتہ ہے بخاری شریف کی جو باب باندھا ہے بخاری شریف کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا باب ہے، اس میں پہلی حدیث یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ضرور تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، آگے حدیث لمبی ہے۔ ایک تو یہ تھی، دوسرا یہ تھا کہ بچپن میں مجھے درود ابراہیمی سے بہت پیار تھا، اتنا پیار تھا کہ آپ بلیو کیجئے کہ میں نماز میں سجدے میں جا کے درود شریف پڑھتا تھا، اور پھر میں 17 رکعتیں پوری اس لیے پڑھتا تھا کہ مجھے ہر سجدے میں درود شریف پڑھنا ہوتا تھا، اور میرے ذہن میں کبھی بھی یہ بات نہیں آئی کہ یہ جو میں درود شریف پڑھ رہا ہوں اس کے اندر مرزا نعوذ باللہ مرزا قادیانی کو بھی شامل کر رہا ہوں۔ مخلص ہو کے خالصتاً ہو کے میں یہ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پڑھتا تھا۔ اپنے ایمان کی تو میں گواہی دے سکتا ہوں نا۔ ٹھیک ہے، اگر کسی اور کا یوسف بھائی یا کوئی اور بھائی نے سوال کرنا ہے تو پلیز اگر آپ سوال اگر کرنا چاہتے ہیں کوئی۔ اچھا، ایک سوال اور آیا تھا مجھے بھی ایک دوست نے، ایم زی بھائی ہیں نیچے ہمارے جماعت احمدیہ سے ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا تھا شمس الدین بھائی، وہ کہہ رہے تھے کوئی آپ نے بھی کوئی ریلیشن شپ آپ نے بتایا تھا رضائی ماں کا کچھ ایسے، تو وہ سن نہیں پائے، وہ بیمار ہیں، تو اگر آپ اس کو پلیز اگر آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دیں اگر وہ اگر آپ برا نہ منائیں۔ مختصر کہہ دیتا ہوں جی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے والد صاحب نے مرزا مسرور صاحب کی والدہ کا دودھ پیا ہے، اور دودھ پینے کی وجہ سے میرے والد صاحب مرزا مسرور کے رضائی بھائی بنے، دودھ شریک بھائی بنے، اور چونکہ آگے میرے بارے میں پھر یہ ہو گیا کہ جی یہ مرزا مسرور کا رضائی بھتیجا، اور 13 سال ہو گئے ہیں اس بات کو، کل پورے 13 سال ہو جائیں گے، اس کا مطلب ہے آج تک مرزا مسرور صاحب نے اس رشتے کا انکار نہیں کیا، ورنہ بڑا آسان تھا، کہہ دیتے کہ نہیں یہ شمس الدین جو ہے یہ میرا وہ واقعہ رضائی کیا نہیں، تھا؟ یہ جھوٹ بول کہہ رہا رہے ہے۔ ہیں وہ واقعہ کیا تھا، واقعہ کے بارے میں کچھ پوچھ رہے ہیں، واقعہ کیا تھا؟ اصل میں نے بتایا تھا پہلے کہ مجھے اگر یہ پیچھے براڈ کو سنیں گے تو پھر ان کو پتہ چل جائے، مگر مختصر پھر بتا دیتا ہوں کہ مجھے بھی یہ بات اس بات میں تھا کہ ابو جی کس طرح رضائی بھائی ہو سکتے، ابو نے کس طرح دودھ پیا، کیونکہ یہ تو قدرتی عمل ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر ہی دودھ آتا ہے عورت کو۔ تو میں نے ابا جی سے پوچھا، میں نے کہا ابا جی آپ نے کس طرح ان کا دودھ پیا، کیا ان کے ہاں بھی اس وقت کسی بچے کی پیدائش ہوئی تھی؟ تو انہوں نے پھر مجھے یہ تھوڑی سی سٹوری سنائی کہ ایک دن تیری دادی مجھے لے کے چلی گئی وہاں پہ ان کے گھر، تو جو بی بی ناصرہ تھی، مرزا مسرور صاحب کی والدہ کا نام ہے بی بی ناصرہ، وہ کمرے سے باہر نکلی نہا کر، تو انہوں نے دادی سے کہا کہ زینب ذرا وہ میری بیٹی پکڑا، میں اس کو دودھ پلاؤں۔ تو دادی نے سوچا کہ ان کی بیٹی پکڑانی ہے، انہوں نے اس وقت اپنا بیٹا یعنی میرے والد صاحب کو بی بی ناصرہ کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ بی بی یہ برکت والا دودھ ہے تو یہ پہلے میرے بیٹے کو پلائیں۔ تو وہ پھر انہوں نے پکڑا اور میرے والد صاحب کو دودھ پلایا، اس کے بعد پھر انہوں نے ابو جی کو وہاں لٹا دیا اور ان کی بیٹی کو پکڑایا جس کا نام امت القدوس تھا، وہ ابو سے تقریباً 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ بڑی تھی۔ اس طرح میرے والد صاحب نے دودھ پینے کی وجہ سے ان کا اس نبوت کے خاندان سے رشتہ جڑ گیا، نعوذ باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا تو شمس الدین بھائی اس کا مطلب ہے پھر وہ برکت کا اثر تو ہوا نا، مطلب چلے والد صاحب پہ نہیں ہوا لیکن آپ تو ماشاءاللہ جو ہے برکت اس برکت سے مستفید ہوئے۔ جی ہاں جی، یہ برکت اتنی ہے کہ یہ برکت آج بھی مجھے نا، آج بھی مجھے تانے ملتے ہیں اس پہ۔ برکت اتنی ہے کہ یہ برکت آج بھی مجھے نا بند کرو گا ساجد صاحب
اچھا ایک منٹ ابو بکر بھائی، میں نے نا نماز پڑھنی ہے، آپ ذرا دیکھیے گا، میں نماز پڑھ رہا یار میرے پاس نہیں ہے وہ سارے حقوق نہیں ہے، میں خالی صرف کمنٹ کا چیئرمین ہوں. میں بیٹھا میں ہے گا اتنے. اتنے وڈے چیئرمین بیٹھے ہیں. اچھا جی، السلام علیکم شمس آواز آ رہی ہے؟ میرے والد صاحب آج بھی مجھے اس بات کا تانا دیتے ہیں کہ تو بڑا مطلب کچھ برے الفاظ بول دینے کہ تو اس طرح دا ہے، تجھے شرم نہیں آئی کہ اللہ نے دودھ کی وجہ سے ہمارا نبوت کے خاندان سے رشتہ جوڑا ہے، اور تو نے نبوت کا خاندان چھوڑ کے تو جا کے مولویوں سے مل گیا. شمس الدین بھائی ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. مجھے تو میں نے تو بڑی کلیئر چیزیں ہیں میرے لیے یہ، لیکن کچھ نا شرفا ہیں ٹک ٹاک کے شرفا آمدیت لبادہ جنہوں نے شرافت کا اوڑا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ رضاعت شریعت میں قائم ہونے کی شرائط کیا ہے، یعنی آمدی شریعت کے اندر رضاعت کی جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں؟ انہیں کہ سیرت المہدی پڑھ لے، وہاں پہ رضاعت کا رشتہ ہے، بشیر احمد امی نے لکھا ہوا ہے، پتہ چل جائے گا. ہاں پڑھتے نہیں نا، مسئلہ یہ ہے شمس الدین بھائی، یہ لوگ پڑھتے اگر یہ نہیں. کتابیں پڑھے تو ان کو ہم سے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے. بالکل. اپنا یاد ہے آپ کو ساحل کالوں بھائی، جب یہ ایک ہوتا تھا ان کے ہاں بندہ صوفی عمران جی یہ جب رضاعت والا معاملہ آیا تو وہ جب ہم نے اس سے بات کی نا بشیر احمد ایم کی، بعد میں وہ جماعت چھوڑ کے الحمدللہ مسلمان ہو گیا. تو اس نے پھر مجھے بعد میں بتایا، کہنے لگا شمس الدین صاحب جو تسی بشیر احمد ایم دی روایت پیش کیتی سی نا، تے ਮੈਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਬਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾ. ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਸਿਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਕਹਿੰਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾ, ਰੌਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. گالی مکسی نہ رہے گا، بانس نہ بجے گی بانسری. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا میں ساحل بھائی شمس الدین بھائی دی آواز سن کے آیا. یہ وہ شمس الدین بھائی نے جڑے یعنی کہ پہلے ایکس کا دیا نہیں سن. چلو جی سن لیے تو چھال مار دو واپس. اچھا تسی بیٹھے ہو، موجود ہو. ہاں جی شمس الدین بھائی کی حال نے؟ ٹھیک ہو؟ السلام علیکم. الحمدللہ. تسی جس انداز نے گل کہی نا میں شمس الدین بھائی دی آواز تے سن کے آیا تے میرے ذہن چ آ گیا، میں کہن لگا سی کیونکہ میرے پیار کی آواز پہ چلے آنا. نہیں ویسے شمس الدین بھائی یقین کرو بڑی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ وہ رائے نجات گروپ جی تھوڑی آواز سنی سی کدی تو اس بعد یوٹیوب تے سنتے رہے تے ہن تسی ایتھے آئے ہو تے خیر نال سانوں بھی حوصلہ ہو گیا کہ ہن اسی گالاں کھان وچ کلے نہیں رہے، ساڈے ہن وڈے یار. ایک نیا نام فہرست کے اندر اضافہ، لسٹ کے اندر ایک نیا نام کا اضافہ ہو گیا. نہیں مطلب وہ غائبانہ گالاں تے خیر پیندیاں سن، لیکن ہن آمنے سامنے جڑی گال پوے گی نا وہ سانوں بھی چاس آوے گی کہ اسی کلے نہیں. اچھا جی ساحل کالوں بھائی تے مینوں نا یعنی ہے بڑے عرصے تک بھی غائب رہے نے، یعنی میرے نال رابطہ نہیں ہویا، مگر مینوں ہے وقتاً فوقتاً میرا خیال ہے کہ شاید ہر روز ہی یاد آندے سن. ہن ساحل صاحب نوں نہیں پتا ہونا دی وجہ کی ہے. دیسی گھیو والا ساگ. نہیں سر جی وہ دیسی گھیو والا ساگ تے بھول بھی گئے ہیں. اچھا اور کی سی؟ ایک ہور وجہ سی. او ملاقات جڑی ساڈی سی؟ نہیں ملاقات تے ہے ہی ایسی، مگر روز آن دی کوئی ریزن ہوئے گی نا. یہ چلو روز کر لو یا دوجے تیجے دن بھی کر لو، دی ریزن کی سی بھلا؟ ریزن ہو پھر مینوں تسی دس، میرے ذہن چ سکپ ہے. چلو ہاں کیونکہ وہ جڑا اس وقت تھوڑا چھوٹا جہا تسی دتا سی نا بیٹی نو، یعنی چھوٹی میری بیٹی نو. ہاں جی تہاڈی والدہ صاحبہ نے، وہ ہجے بھی ساڈے کو اسی طرح محفوظ پیا ہے نا ماشاء اللہ. تے جدوں اتنے نظر پیندی تے اچھا ساحل کر لو ٹھیک ہے جی. ਇਹ ਸਾਇਲ ਕਾਲੋਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਕ. ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਾਇਲ ਕਾਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. بڑے دن تھے. اچھا السلام علیکم شمس الدین بھائی آواز آ رہی نہیں؟ وعلیکم السلام جی آ رہی ہے جی. شمس الدین بھائی آواز آ رہی ہے؟
جی 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 آ رہی اچھا ہے. شمس الدین بھائی، جس طرح آپ نے جو فرمایا کہ جو بھی تقریب ہو قادیانی جماعت احمدیہ کی، اس میں مرزا صاحب سے بات شروع ہوتی ہے اور مرزا صاحب بھی ختم ہوتی ہے اول آخر، تو میں کیا یہ بات درست ہے کہ جب یہ تلاوت کلام پاک کرتے ہیں تو اس کے بعد عموماً یہ مسلمانوں میں رائج ہے کہ نعت شریف پڑھی جاتی ہے، نعت رسول محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ان میں مرزائیوں میں جماعتی نظم پڑھی جاتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ اور میں نے یہ چیز نوٹس کی ہے کہ تلاوت کے ڈائریکٹ بعد ہی جماعتی نظم پڑھی جاتی ہے جماعت کی مظلومیت میں یا کچھ اس طرح جو. اس میں کوئی شک نہیں. چناب نگر کے اندر تو آپ جو بھی چیزیں ہوتی تھی اس میں جو تلاوت ہوتی تھی اس سے پہلے بھی لوگ پڑھتے تھے، بعد میں بھی پڑھتے تھے. ایون مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے کہ جس عبادت گاہ کے اندر میری سسٹر کا نکاح ہوا تھا نا، ان کے نکاح سے پہلے بھی مرزا قادیانی کی نظم پڑھی گئی تھی. مرزا قادیانی کی جو نظمیں ہیں جو درسمین ہے، اس میں سے بہت سارے لوگ اپنا کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے، ایون اگر کہیں کوئی بندہ مل کے یعنی جناب نگر کے اندر یا کہیں اور کا تو نہیں میں کرتا، مگر جو میں نے دیکھا ہے اگر کوئی ایسا اس وقت افطاری کا بھی پروگرام ہوتا تھا نا، کہیں مل کے اکٹھے کر رہے ہیں، تو تب بھی اس وقت بھی مرزا قادیانی کے کچھ اشعار پڑھے جاتے تھے. اچھا شمس الدین بھائی، میں اگر یہ نیچے کچھ لوگوں کو نا بڑا مسئلہ درپیش ہے، ہم نے تو ان کو اکثر کہا ہے کہ تسی جڑا جماعت نو شاد دا چندہ دیندے ہو نا وہ سانو دیا کرو، ہر چیز تو سانو دسنی پیندی تانوں. انہوں نے میں دس دیا کہ سیرت المہدی دی 590 نمبر روایت پڑھ لین جا کے. سر میرا خیال ہے کہ وہ لازمی ہے، دس دیا کرو، بس اشارہ کر، جس طرح میں انہوں نے کیا رضا دا معاملہ تھی جا کے روایت پڑھ لو. مگر یہ جو چندے والی بات ہے نا، یہ تو جماعت کا نظام اس معاملے میں بڑا مضبوط ہے. چندہ تو یہ اپنی زندگی کو اس طرح دیتے ہیں جس طرح بس اس کے علاوہ بخشش ہی کوئی نہیں ہے نا. وہ تو آپ نے مبشر کالوں کی ویڈیو بھی دیکھی ہوئی تھی چھوٹی سی. جی جی اچھا شمس الدین بھائی، ہمارے ایک دو ساتھی، دو بھائی تھے، اکثر آپ ان کا تعارف کیا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و وفات کے حوالے سے. ان دو بھائیوں کا جو تھا وہ توفہ کے اوپر جو ان کی ایکسپرٹیز تھیں، وہ دو بھائیوں کا نام میرے ذہن سے نا اسکپ ہوا ہوا ہے، وہ کہیں آپ کے ذہن میں؟ ان پہ پابندی لگا دی تھی جماعت والوں نے جب انہوں نے جناب نگر کے اندر جا کے پمفلٹ چھاپے تھے. میوٹ کر لو یار. جب انہوں نے چناب نگر جا کر پمفلٹ چھاپے تھے، وہاں دیواروں پہ لگوائے کہ جو بندہ ہمیں مرزا قادیانی کے عقیدے کے مطابق وفات عیسیٰ علیہ السلام ثابت کرے، ہم اسے 25 لاکھ روپے کا انعام دیں گے. تو جماعت احمدیہ نے ان پر پابندی لگا دی تھی. وہ ایک ساتھی تو ان میں سے پچھلے دنوں 2 سال پہلے وفات پا گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ان کا نام تھا بھائی تاج محمد، اور دوسرے ساتھی تھے ان کا نام ہے بھائی لال بھائی. یہ بھی فیصل آباد میں ہیں اور ان سے میری بات چیت ہوتی ہے الحمدللہ. اور یہ ساتھی بہت ہی محنت، بھائی لال صاحب کے تو میں نے گھر گیا تھا تو اپنا ساحل بھائی آپ بلیو کریں کہ مجھے انہوں نے اپنی 2 پیٹیاں جو ہوتی نا بڑی، جن میں لوگ پرانے کپڑے رکھتے تھے، اب تو الماریاں بن جاتی، وہ جستی چادر کی انہوں نے پیٹی کھولی تو پوری کتابوں سے بھری ہوئی تھی. وہ میں دیکھ کے حیران پریشان، میں کہ اے کی ہے، کہندے ہے علم دا خزانہ ہے. دوسری پیٹی انہوں نے کھول کے دکھائی، دوسری پیٹی بھی کتاباں نہ بھری. انیاں انہوں کول جماعتی چھوٹیاں وڈیاں بہت کتاباں سن انہوں کو. پچھلے دنوں مینوں ایک حوالہ چاہیے سی خطبات محمود دا، تے میں پھر انہوں نے فون کیتا، میں کہا بھائی لال صاحب اے کتاب دا نمبر ہے تے اے چیز ہے تے مینوں اصل ادا صفحہ بھیجو نا. تے انہوں نے بھیجیا. ماشاءاللہ بہت محنتی ساتھی نے ساڈے، انہوں دا نام ہے لال اور تاج.
جی مجھے نام یاد آ گیا، نام ہی میرے ذہن سے نکلا ہوا تھا، لال اور تاج. تاج تو فوت ہو گیا ویسے نا، جی جی. شمس الدین بھائی آواز آ رہی نہیں؟ بلکہ آپ یوں کر لیں کہ وہ تاج ہے نا، اس نے اپنے بیٹے کو نا اس معاملے میں تیار کیا تھا ساتھ نا. جی 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 جی. تو میں چونکہ اس کے پھر گھر بھی گیا، تو ان کے جو تاج کے نا گھریلو حالات، ظاہری بات ہے بیٹا باپ فوت ہو گیا، تھوڑا سا کام کرتا ہے. جی اگر کوئی ساتھی اگر اس تاج کی کوئی سپورٹ کرنا چاہے بیٹے کی، تو مجھ سے نمبر لے کے آپ ان سے کو تعاون بھی کر سکتے ہیں. حالات ان کے ماڑے ہیں بیچاروں کے. ٹھیک ہے. اچھا نیچے نا عدنان صاحب کہہ رہے ہیں ساحل بھائی کہ لال صاحب ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੇ? ਇੱਥੇ نہیں وہ ਨਾ ان سے بات سنیں، ان سے ایسا کہیں. اصل میں جیسے ہم لوگ ہیں نا، ہمارا تو یہ ہم جاتے ہیں ایسے کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے بیٹھ کے آئیں بات کریں. انہیں جی کہیں جی کہ چناب نگر کے اندر کر لیں، کہیں بھی کر لیں. بالکل. اپنے بڑے سے بڑے مربی کو کہیں بھائی لال اور میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ. بے شک یہ کہیں گے ہم دارا ضیافت کے اندر بیٹھ جائیں گے، یہ کہیں گے تحریک جدید دفتر کے اندر بیٹھنا وہاں بیٹھ جائیں گے، یہ کہیں مبشر کالوں کے سامنے بیٹھنا ہے ہم وہاں بیٹھ جائیں گے. تو ہم سے سامنے بیٹھ کے گفتگو کر لیں، ریکارڈنگ کر لیں، وہ بھی ہم بھی کر لیں گے. اس بالکل ریکارڈنگ کو ایز اٹ از وہ یوٹیوب پہ لگا دیں بس. بات ختم ہے. بلیو اتنی سمپل سی چیز ہے. میں تو آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کا قائل ہوں. بالکل. عدنان صاحب ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਹੰਕਾਲ ਤੇ شاید وہ کچھ حوصلہ کار ہی لیں. بھائی میرے پاس سگنل نہیں تھی، شاید مجھے آواز نہیں آتی. مرتضیٰ بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے، بات کریں. اچھا ابھی آ رہی ہے. اچھا وہ پہلے نہیں تھا. اپنا شمس الدین بھائی وہ آپ کے کزن ہیں شاید، پھپھوزاد بھائی ہیں فیصل آباد سے. ان کا نام مجھے بھول رہا ہے، واٹس ایپ پہ ہوتے تھے وہ، فائق کے ساتھ ہمارے ساروں کے ساتھ باتیں کرتے. ان کا نام کیا ہے؟ ایک کا نام تو ابصار تھا نا. ابصار، بالکل ابصار ہی ہے. ٹھیک ہے جی، یہی ہے. اچھا شمس الدین بھائی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں پابندی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ میں خود بھی یہ ایکسپیرینس کر چکا ہوں کہ جب میں ایک دفعہ خود مجھے کانفرنس پہ جانا تھا، ختم نبوت کانفرنس جو چناب نگر کے اندر ہوتی ہے، تو جب میں وہاں گیا تو اس سلسلے میں وہاں کے کچھ ساتھیوں سے بات ہوئی کہ کچھ اس وقت جب میں گیا تھا تو اس وقت مطلب چناب نگر میں مربی سلسلہ ہوتا تھا سلمان احمد. اس کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی اور کافی دیر ہوئی، بلکہ بیٹھ کے باہر چونک کے اندر بیٹھ کے کرسیوں کے اوپر ہوئی. تو ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا جی کہ پابندی ہے چونکہ ہم بات نہیں کر سکتے. وہاں پہ گفتگو ہوئی اور آج بھی بہت سارے لوگ جا کے کرتے بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں کرتے، لیکن یہ بہانہ لگا دینا کہ چونکہ جی پابندی ہے لہٰذا ہم آمنے سامنے بیٹھ کے نہیں کر سکتے، یہ تو راہ فرار کی کوشش ہے. کیا کہتے ہیں شمس الدین بھائی؟ میں نے تو یہی جو بات آپ نے کی ہے ساحل بھائی، یہ وہاں بیٹھے مربی نے کہا کہ ہم پر پابندی ہے. جی وہیں پہ وہ قادیانی بابا بھی بیٹھا ہوا تھا جس کو اس مربی نے قادیانی کیا تھا، اس کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا، اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے جب مربی نے کہا نا ہم پر پابندی ہے، تو میں نے مربی کی بات کو چھوڑ کے میں نے اس بابے سے پوچھا، میں نے کہا بابا جی کتنا عرصہ پہلے قادیانی ہوئے ہیں؟ کہنے لگا 1.5 سال پہلے. میں نے کہا کس نے کیا ہے؟ کہنے لگا جی اس مربی نے تبلیغ کی ہے. میں نے کہا کتنے سال کی ہے؟ کہنے لگا جی کچھ 6-8 مہینے میرے گھر آندا رہا ہے. میں نے بیٹے سے کہا، میں نے کہا آپ تصدیق کرتے ہیں جو آپ کے والد صاحب بات کر رہے ہیں؟ کہہ رہے بالکل کر رہے ہیں، میرے والد صاحب جب ہو گئے پھر بھی ہمارے گھر آتا رہا اور ہمیں تبلیغ کرتا رہا ہے. تو میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا یار 1.5 سال پہلے جب تم اس کو جا کے بابے کو تبلیغ کر رہے تھے گھر جا کے، تب پابندی نہیں تھی؟ اب ہم سامنے آ گیا، تم کہتے ہو پابندی ہے. یہ بندہ کس طرح قادیانی ہوا ہے؟ خود بخود ہو گیا. تو تیرے منہ پہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اسے 1.5 سال تبلیغ کی ہے پھر وہ قادیانی ہوا ہے. بالکل. اب تمہیں پتا تھا بابا تمہارے مد مقابل نہیں ہے، تم اس کے گھر جاتے رہے کرتے رہے. جب بابا ہو گیا پھر تم نے ان کے بیٹوں کو بھی یہ سامنے بیٹھا، میں نے کہا بیٹا خود گواہی دے رہا ہے کہ جی یہ مجھے مربی تبلیغ کرتا ہے. جب اس کے پاس تبلیغ کرنے جاتے ہو تب پابندی نہیں ہے، جب میرے سامنے بیٹھے تمہیں پابندی یاد آ گئی. میں نے کہا یار ایسا تو نہ کرو نا یار، کس طرح تم لوگ کتنی جلدی اپنے بیان بدلتے ہو. کہنے لگا نہیں وہ ہم آپ سے گفتگو نہیں کر سکے، ہمیں آپ سے گفتگو کرنے میں جماعتی پابندی ہے. میں نے کہا لاؤ مجھے دکھاؤ کہاں جماعت نے تمہیں اسپیشل کہا ہے، لیٹر جاری کیا ہے، کہاں پہ ہے؟
तुम्हारे पास कोई ऑफिस ऑर्डर आया है कि जी शमसुद्दीन से ज़रा बात नहीं करनी। हाँ मैंने कहा चलो मुझसे ना करो, मैं कोई और बंदा बुला लूँ, उससे कर लोगे जिस पे पाबंदी नहीं है। फिर भी तुमने यही कहना है कि जी मुझ पे हम पे पाबंदी है। मगर जब किसी को कादियानी करना होता है तब वो सारी पाबंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं, जब घर में जाते हो उनके तबलीगें करते हो। तो बिल्कुल। ये एक ना इन्होंने बहाना गढ़ा हुआ है। दूसरी बात ये है शमसुद्दीन भाई, मैं खुद इस चीज का एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। हमारे लामा बदियुज़्ज़मान भट्टी साहब, आप तो जानते होंगे उनको। जी जी, अच्छी तो तरह। मैंने अक्सर उनसे ही सुना और उनको देखा भी है कि बाज़ औक़ात ऐसी जगहों पर जहाँ पे किसी को कादियानी बनाने की कोशिश की जा रही थी, तो वो फिर वहाँ पर मुतफ़िका उस मोहल्लेदारों ने इकट्ठा फैसला किया जी कि आप अपने मुरब्बी को लेके आए, इधर से हम मौलवी को लेके आते हैं तो गुफ्तगू हो जाएगी। कितने वाक़यात ऐसे होते हैं वहां पर। तो नहीं होती बात ये कि जब पता चल जाए कि यार हमारा बंदा जो अब जो हमारे हाथ से निकलने लगा है, तो अब हम जो है वो बहाना लगा लें जी चूंकि पाबंदियां नहीं, वहां पर गुफ्तगू करवाई जाती है जब मोहल्लोदारों में, या क्या नाम है, जो क्या कहते हैं जातों वाले जो है मतलब रिश्तेदारों में भी कराई जाती हाँ है, जी, तो वो गुफ्तगू करवाते जिनके हैं वहां पे, खानदान तो कुछ नहीं लोग बहाना हैं। कोई लगाता। अच्छा, मैंने इसीलिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, शायद वो जो जमात अहमदिया का बंदा उसने सुना नहीं। मैंने कहा था इन्हें कहें कि दारो ज़ियाफ़त के अंदर गुफ्तगू रख लेना। हाँ क्यों कहा था? ताकि इनके घर में बैठ के हम बात कर लें, ताकि ये परेशान ना हो। बिल्कुल। फिर इनसे कहा अपने दफ्तर तहरीक जदीद के अंदर, वक्फ जदीद के अंदर रख लें, जी, हमसे ही एफिडेविट ले लें, लिखवा लें कि बिल्कुल। हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। तो ये अपने घर और के अंदर हमें बुला के कर लें, हम आने को वो तैयार तो हैं। चनाब नगर में तो ये कहा जाता है, जो अहमदी मोहल्ले हैं वहां के ऊपर कहा जाता है, वहां पर तो चिड़िया भी जो है ना वो एक पर से उड़ती है और दूसरा पर जो है ना वो रखा होता है, कि वहां पे इतनी सख्ती और कंट्रोल है इनका। तो इनको क्या इशू है वहां पे? बस ये ना, ये सिर्फ ड्रामेबाजियां हैं लोगों को दिखाने के लिए। नहीं जी हम पे पाबंदियां हैं, ये है वो है। हाँ अब हमें पता चलता है जी फलां बंदा कादियानी हुआ, जब जाते हैं उससे पूछते हैं वो कितना अरसा पहले हुआ जी मुझे 6 महीने हो गए हैं। चलो जी पता चल जाता है जी। फलां बंदे को पूछा जी कितने महीने हुए हैं जी, साल हो गया जी। चलो जी, उस वक़्त इनको पाबंदियां नहीं याद होती, उस वक़्त तो ये जाके जनाब वहाँ पे खाते भी अपना उनको खिलाते पिलाते भी हैं, गप्पे भी लगाते हैं, सारा कुछ पिलाते हैं, छोटियाँ भी देते हैं। कोई बात नहीं, अगर कोई मुश्किल आएगी हम आपके साथ हैं। अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी, आपका जीना यहाँ पे कोई हराम कर देगा, तो कोई नहीं, हम आपको बाहर भिजवा देंगे। जी, बस आप एक दफ़ा जमात में आ जाएं, फिर देखिए जमात आपके साथ कितना ताउन करेगी। जमात ये करती है, जमात वो करती है। हमारा तो बाहर जाना ही बड़ा आसान है, हम तो आपके बच्चों को स्टडी वीज़े पे भेजेंगे, वो आराम से चले जाएंगे। अब तो इनको ये बड़ी सहूलत मिल गई ना, स्टडी वीज़े वाली भी। जी, तो ये सारे काम कर रहे हैं अंदर। मगर जब आप जैसा बंदा सामने आ जाए, कोई मेरे जैसा आ जाए, तो फिर जी वो पाबंदी है जी हम पे, जी हम आपसे और बात वो नहीं कर सकते। पाकिस्तान में जमात पर पाबंदी है जो वो जी हम बात नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम। वबरकातुहू। ये शमसुद्दीन भाई, ये छोटा नसीरा है खारिया के पास ना, वहां पर इन्होंने जोर जबरदस्ती जो है ना ओपनली जान देने की कोशिश की है। कैसी पाबंदी है ये, झगड़ा भी हुआ है और दोनों तरफ जो है ना बंदे भी जख्मी हुए हैं। ये फुल बदमाशी करते हैं। जब पाकिस्तान में भी इनके तादाद ज्यादा होती है ना, तो ये फुल बदमाशी करते हैं। आप तो कह रहे हैं कि इनके यहाँ जाके हम मुनाजरा कर लेते हैं, अगर किसी ने बात करनी है तो कर ले। अच्छा मैं एक तो और कहता बात। हूँ साहिल भाई, जी जी, साहिल भाई माजरत चाहता हूँ कता कलामी की। मैं तो कहता हूँ अगर इनमें से किसी को ये शक है ना कि यार पाबंदी है, कोई पुलिस वगैरह ये हमें करेंगे, तो इन्हें कहें कि मेरी अम्मी के घर में मुनाजरा रख लें हमसे। हाँ चनाब नगर अबुआ में जहाँ मेरे वालदैन रह रहे हैं वहाँ मुनाजरा रख लें, ताकि इनका ये भी शक दूर हो जाए। मैं अपनी अम्मी के घर में, अल्लाह माफ़ करे, पुलिस तो नहीं बुलाऊंगा ना। हाँ, सही बात है। यार ये आने वाले बने, हमारी बात की सुनने वाले बने। हम तो जहाँ कहें वहाँ देखिए अभी मैंने हफ्ते को फिर जाना है, रोज़ा रख के सारा कुछ करके मैंने जाना है। पिछले जुम्मे मैंने आपको बताया कि हफ्ते दिन में गया रोज़ा रख के जी, इनके घर, यहाँ से जाके इनके घर में बैठ के। हालांकि जिस घर में मैं बैठा था ना, ये जी, कोई आप कह लें कि महीने डेढ़ की बात है। तो आप देखें कि जिस घर में बैठा था उसका बेटा पुलिस में था। वो जब आया घर में तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो गन भी उसने लटकाई हुई थी, तो आगे बीच में बैठ गया। तो जब बातचीत की है तो मुझे कहने लगा जी मैं मुरब्बी को बुलाऊं। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह करें।
उसने फ़ोन निकाला, मुरब्बी को फ़ोन किया, तो मुरब्बी साहब ने कहा जी मैं तो मसरूफ़ हूँ। उसने कहा जी मसरूफियत सारी छोड़े, हमारे पास आएँ, हमारे पास भाई शमसुद्दीन आए हैं, वो हमें बता रहे हैं, तो हमें तो आपको पता नहीं पता, तो आप ज़रा आ जाएं। हालांकि उसको चाहिए था ना कि सारी मसरूफियत छोड़ के बिल्कुल। इनकी हिफाजत के लिए आता कि यार वो शमसुद्दीन आया, पता नहीं कि इनको कर ना ले। हाँ जी। उसने जब सुना तो उसने कहा जनाब इनकार किया, उसने कहा जी मैं तो नहीं आ सकता। ना मसरूफियत ज्यादा हो गई होंगी फिर ना, अब वो ये पुलिस आपका वाले का नाम घर- ना बताते, वो आपका नाम ना बताते तो फिर शायद वो आ जाता। बस वही ना, उसने पुलिस वाले उसी वक्त फ़ोन करके कह दिया उनको। तो उसने उसे ये भी कहा, उसने कहा यार वो मेरे घर में बैठे, पुलिस वाले के घर में बैठे, बेफिक्र होके आओ। उसने कहा मैंने नहीं आना। ठीक है, हमें अल्लाह ताला ने उसको अकल दी है। मैंने कहा बताएं क्यों नहीं आया मरबी? मैं कहा हम लाहौर से आए हैं जी, सफ़र करके, तो ये अभी यहाँ से नहीं आ सकता। मैंने कहा इतनी मसरूफियात है इसकी। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, उसे पूछे कब टाइम देता है। उसने दोबारा फ़ोन किया, उसने फ़ोन ही नहीं उठाया दोबारा उसका। नहीं देखे, हम लोग इनके पास जा रहे हैं, अभी ये कहते हैं जी हमसे बुरा सलूक करते हैं। साहिल भाई मैं सुबह तकरीबन को आप यूँ कह लें कि 10 बजे निकला था जी, तो मैं तकरीबन 2 बजे वहाँ पहुँचा जहाँ मैंने जाना था। जी, खुद ड्राइव करके गया, सारा कुछ किया, और ये लोग वहाँ से निकलते हुए नहीं आ सकते कि यार चले आए हम आके जाके बात कर लें। इनको पता है बात करेंगे तो हमारे लोग मुतनफ़र हो जाएंगे। ऐसी है। दूसरी बात यह है शमसुद्दीन भाई कि जिस बात के ऊपर ये आम तौर पर लोगों को बहकाते हैं, फेस टू फेस वो बात करते हुए इनको डर भी लगता है, घबराते भी हैं, और उनको पता भी है कि हम इस तरह के इल्ज़ामात दोहराएंगे तो हम अपने ही लोगों को अपने से मुतनफ़र करेंगे। इस वजह से ये वहाँ उस सिचुएशन में आके ज़्यादातर बात नहीं करते। क्या ख्याल है? हज़रत ये भी बात आपकी 100% दुरुस्त है। दूसरा ये देखें, जिस बंदे को ये कादियानी बनाते हैं ना जी, बैत फार्म पुर कराते हैं, बैत फार्म पुर कराने तक ये उनको मिर्ज़ा कादियानी का जो बड़ा ओहदा है ना, नाउज़ुबिल्लाह नबी रसूल होने का, वो भी नहीं बताते। जी, यानी बैत किस चीज़ कराते हैं जी? वो जी इमाम मेहदी हैं जी। 1-2 जगह तो मैं गया तो उन्होंने कहा जी हम तो मिर्ज़ा साहब को अपना पीर मानते हैं। सामने बैठे, मैंने कहा यार पीर मानते हो? हाँ हाँ, वो जिस तरह मुसलमान पीर मानते हैं हम भी इनको पीर माना हुआ हमने। फिर मैंने उसका मैंने कहा यार किसी बड़े को बुलाओ, मुरब्बी को बुलाओ जिसको पता हो कि वो क्या मानता है। यानी बैत फार्म जिससे पूछ लें, ये जो फीमेल मुसलमान हुई है, जब इसने मैंने इससे पूछा, मैंने कहा बेटा आपने जब बैत फार्म पुर किया है? कहने लगी हाँ जी किया है। तो मैंने कहा किस हैसियत से किया? जिस बंदे की तुमने बैत की है उसको तुमने क्या मान के बैत की है? जी। कहने लगी मैंने उसको इमाम मेहदी माना है और मसीह मऊद माना है। मैंने कहा नहीं ईसा इब्ने मरियम? कहने लगी हाँ। मैंने कहा उस बैत फार्म में मुझे ये दो लफ्ज़ सिर्फ दिखा दो तुम जी, कि जिसकी तुमने बैत की है उसने कहा हो कि मैं इमाम मेहदी हूँ, मसीह मऊद हूँ। कहने लगी हाँ ये तो बिल्कुल नहीं थे। तो मैंने कहा फिर तुमने बैत फार्म क्या किया? मैं कहा वो सारी शरायत जो मिर्ज़ा कादी ने लिखी है वो तो इस्लाम के अंदर मौजूद है पहले से, जी, उस पर तो तुम पहले से ही अमल कर रही हो। नहीं, उसको देख देख के रोजा लगता है। फिर मैंने कहा उन्होंने तुम्हें जब तुम्हें ये बैत फार्म पुर कराया तुम्हें बताया था मिर्ज़ा कादियानी नबी रसूल होने का दावेदार है? कहती नहीं। यानी जिसको ये अपने उस कल्ट में लेके जा रहे हैं उसको भी नहीं बताते कि जिस बंदे की तुम बैत कर रहे हो नबी रसूल होने का दावेदार है। अच्छा शमसुद्दीन भाई, मैं एक सवाल करूंगा। सवाल में ना आपने मुझे बताना है कि 100% में कितने ज़्यादा, कौन सी चीज़ कितने % थी जहाँ जिन जिन लोगों में आपने इस्लाम की दावत दी और उन्होंने कबूल किया? कितने लोग, 100 में से कितने लोग % वो होंगे जिन्होंने इस बात के ऊपर इस्लाम को कबूल किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे हम वो फाशुदा मानते थे और वो हयात हैं, या हम ये कहते थे नबूवत जारी है लेकिन आपने बताया नबूवत ख़त्म हो चुकी है तो हम इस वजह से इस्लाम कबूल करें? या कितने % उन लोगों की है जिन्होंने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के लिटरेचर, इसके जो दावाजात किज़्ज़ब वगैरह जो कुछ था, इनको देख के इस्लाम कबूल किया? तो इनकी रेशो बता सकते हैं तीनों में से, तीनों की कितनी कितनी रही होगी? आप कहना ये चाहते हैं कि जो लोग मुसलमान हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं? जी जी जी, मुसलमान हुए हैं उनमें से ज़्यादातर रेशो किन लोगों की है? वो लोग उन लोगों की है जिन्होंने हयात वफ़ात मसीह के अकीदे के ऊपर इस्लाम कबूल किया,
या उन लोगों की है जिन्होंने इजराए नबूवत इनकताए नबूवत की, या मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी की सदाकत के ऊपर, या उसके जो लिटरेचर के अंदर लिखा हुआ था उसके ऊपर सबसे ज्यादा रेशो किस बात की है? असल में मेरे मेरे मुताबिक तो जो जिनसे मेरा वास्ता पड़ा है ना जी, उनके अंदर तकरीबन कोई आप यूँ कह लें कि 90 के करीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने मिर्ज़ा कादियानी की ये जो कब्र वाला मामला है ना, इसके ऊपर कादियानियत को छोड़ दिया झूठा कह के। कब्र वाला मामला जो अच्छा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र बताई गई थी। हाँ, कश्मीर वाली कब्र जिस पे अब ठीक पूरी है। जमात बात भी करना नहीं पसंद करती, उन्होंने देख लिया है कि जी। इसके अंदर जो है ना वो, हाँ, दूसरे नंबर पे तकरीबन कोई आप यूँ कह लें कि 78 के करीब वो लोग हैं जिन्होंने मिर्ज़ा कादियानी को, जब मैं ये पेश करता हूँ ना मोहम्मद रसूलुल्लाह मामला, जी जी जिस तरतीब से मेरी तरतीब है पेश करने की, जी जी 75 के करीब लोग जो है ना इसमें कादियानियत को छोड़ चुके हैं। सही। ये जो जिस खातून से मेरी बात हुई है पिछले 7 फरवरी को, जी बाय बर्थ मुसलमान थी, इसका पहला सवाल यही था, इसकी इतनी ट्रेनिंग की गई थी इन 4-5 सालों में कि इसने मुझे कहा कि आप मुझे ना सिर्फ कुरान से ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िंदा आसमान पे जाना साबित कर दें, आसमान का जिक्र भी और ज़िंदा का भी जिक्र हो। मैंने कहा इसके बाद फिर अगला सवाल तो कोई नहीं है। इसने कहा नहीं, इसके बाद मेरे पास सवाल काफ़ी सारे हैं। मैंने कहा फिर एक बात पहले डिस्कस करेंगे, उसके अलावा हम दूसरी उसके अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। जब आपको समझ आए कि कुरान मजीद से ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर चले गए हैं तो आप मुझे बता दीजिए। उसने कहा ठीक है। हमने वहाँ से बात शुरू की। तो इस लड़की को सबसे पहले मैंने मिर्ज़ा ताहिर का कुरान मजीद खोल के सामने रख के तो मैंने इसको ये साबित किया कि ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं उनको अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया। जी। अब अपनी तरफ उठाने के बाद फिर मैंने उनको बताया कादियानी कुतुब के वालों से भी कि अपनी तरफ से मुराद मिर्ज़ा कादियानी ने क्या लिया हुआ है। जी। फिर ये सारी बात करने के बाद तकरीबन ये हमारी कोई 1.5 घंटा नशिस्त चली। तो उसने कहा जी ठीक हो गया, बिल्कुल समझ आ गई मुझे। तो मैंने कहा ये जो आपको बताया जाए ना कि कुरान मजीद में लफ्ज़ दिखाएं आसमान का, जिंदा का लफ्ज़ दिखाएं, ये मैंने कहा सिर्फ आपके ज़हन को उलझाने के लिए है। अब मुझे बताएं कि क्या ईसा अलैहिस्सलाम को आप क्या मानती है? कहने लगी मैं उनको हयात मानती हूँ और आपने मुझे कुरान से साबित कर दिया है। बस मैंने कहा पक्का यकीन है, कोई सवाल है तो कर लें। उसने कहा कोई सवाल नहीं करना। फिर अगला सवाल मुसलसल जो 9 घंटे हम बैठे हैं, हमने इशा की नमाज भी नहीं इस दौरान पढ़ी मैंने। इसका मतलब क्या है कि उस लड़की की इतनी ज़हन साजी की गई, इतनी ज़हन साजी, वो फटाफट मोबाइल खोल लेती थी। मोबाइल के अंदर उसने फोल्डर बनाए हुए थे। अच्छा जी इसका ये, मुझे जवाब वही देती थी जो मुरब्बी देते हैं। अब चूंकि हम तो घर के बेदी, हमें तो पता है, आपको सारा पता है, बिल्कुल जहद भाई को सारा पता है, मुर्तज़ा साहब को कि कादियानी ने क्या जवाब देने हैं। बिल्कुल। तो बहरहाल फिर इसका वो जो, क्योंकि वफात को उसने पहले ही ख़त्म कर दिया, उसने कहा हयात का कीदा मान लिया, तो फिर मैंने उसके सामने ये कब्र वाला मामला नहीं खोला। बहरहाल बता दिया था कि ये देखें। तो उसने खुद ही कह दिया, उसने कहा जब मेरा कीदा ही बदल गया तो मैंने अब कब्र को क्या करना है। तो इस तरह जो कादियानी हजरात हैं, बहुत कम लोग इस बात पे हैं कि वो वफात ईसा का अकीदा जो है ना उस पर उन्होंने कादियानी जमात छोड़ी हो। मिर्ज़ा कादियानी के किरदार पे आके ना फिर कादियानी जमात को छोड़ता है। और चंद एक ऐसे भी हैं कि जो कादियानियत को छोड़ देते हैं मगर इस अकीदे के साथ अटैच रहते हैं। बिल्कुल ऐसा, सही बात है, ये बात तो है। चूँकि ये ऐसा बचपन से घोल के इनको पढ़ाया जाता है ना, कि मैं खुद मिला हूँ ऐसे बंदों से, मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा नहीं ठीक है जी हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर हम इस अकीदे के बारे में अभी हमारी तसल्ली नहीं हुई। बिल्कुल। अच्छा शमसुद्दीन भाई, इत्तेफाक से ना साहिल भाई एक आपकी इस ब्रॉड के तवसत से एक बात करना चाहता हूँ। जी जी। देखें हमारे दरमियान जो मैंने जो कमियाँ महसूस की हैं ना, वो ये सबसे बड़ी कमी है कि अगर कोई कादियानी मुसलमान हो जाता है ना, जी जी, तो हम समझते हमने बड़ा मार्का मार लिया है। बेशक ये बड़ा मार्का है अल्लाह के फजल से कि कादियानी मुसलमान हो जाए, मगर मैं समझता हूँ उसके बाद उसकी तरबियत बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा, सही बात है। जितना ज़रूरी आपने काम कर लिया है ना, उससे अब बड़ी जिम्मेदारी आप पे ये आ गई कि उसकी तरबियत करें। जी। हम उसकी तरबियत नहीं करते। इस लड़की को जब उन्होंने कादियानी किया है तो इस लड़की की उन्होंने बड़ी बेहतरीन, यानी अपने हिसाब से उन्होंने तरबियत की हुई थी,
जो मुझे उसके साथ 9 घंटे लगाने पड़े, वरना 9 घंटे का अरसा वो देखिए यानी थोड़ा वो नहीं है समझ टाइम। लें कि वो समझ रहे थे कि आइंदा ये मुरब्बियाने सिलसिला के बिलमुकाबल खड़ी होने वाली लड़की है। उसने मुझे ये कहा, उसने कहा मुझे तो इतना उन्होंने तैयार किया कि अब आपने अपने पूरे ख़ानदान को अहमदी करना है। और हमारे दरमियान ये कमी है कि हम जिसको कर लेते हैं फिर हम उसकी तरबियत की तरफ तवज्जो नहीं करते। जी इतनी तरबियत तो कम से कम कर दें कि वो चलो अगर किसी कादियानी को मुसलमान अपने ख़ानदान में ना कर सके तो मगर अपने आप को तो महफूज रख सके। अच्छा तो अल्लाह करे शमशुद्दीन भाई, यहाँ पे ना आपके टिकटॉक ज़रिए का ये जो है बात ना वो मेरे लोगों माहौल तक पहुँचे। बिल्कुल पहले से ना पहली चीज़ों से पहले जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे उनसे चेंज हो चुका है। अब यहाँ टिकटॉक पे अगर कोई बंदा यहाँ से कुछ चीज़ें सुन के वो आमदियत को छोड़ता है ना, तो वो यहाँ पे ही सुनता रहता है, और जब यहाँ पे बैठ के वो सुनता रहता है ना मुख्तलिफ चीज़ों को, तो वो उसकी जो तरबियत है ना अकायद के कंसेप्ट की, कि अपने उसके खुद के कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ताकि अगर किसी के साथ उसकी गुफ्तगू खुद की हो जाए तो वो कहाँ कैसे उसको रिप्लाई करे या रिबर्टल करे। तो यहाँ टिकटॉक पे इस अलग सिनेरियो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त हो रहा है मसला, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। चले मैं तो आज पहला दिन है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी समझ आ जाएगी। जी बहीम भाई। मैं अपना असद भाई मैं इजाज़त चाह रहा था, मैं असल में जा रहा हूँ आप शमसुद्दीन भाई, बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हमारे लिए भी दुआ किया करें। अभी तो आज पहला दिन है, तो इंशाल्लाह मिर्ज़ाइयों तक जो बड़े बड़े या आपके वो पुराने हैं ज़करिया वगैरह या अपने अता मनान और ये दूसरे जो हैं अपना जो भी हैं, तो पता चलेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपका ना घेराव करना शुरू हो जाएंगे, आके सुनेंगे। तो ये जो अभी आपने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के किरदार के हवाले से बात की, अगर ये आप फरमा दें, मैं इंशाल्लाह सुनूंगा थोड़ी देर तक, कि वो क्या किरदार की 2-3 बातें हैं कि जिससे कहते हैं नहीं जनाब ये तो कोई ऐसा बंदा नहीं हो सकता जिसको हम फॉलो करें, लिहाजा हम इस जमात को ही छोड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी मिर्ज़ा मान साहब, असल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अगर मिर्ज़ा कादियानी की आप जैसे अगर कोई शख्स, मैंने जो इसका मुआजना किया है, मैंने बहुत सारे कादियानियों से कहा, मैंने कहा जो वफ़ात ईसा पे बात करना चाहते हैं, तो मैंने सिर्फ उनसे इतना कहा, मैंने कहा वफ़ात ईसा पे बात करेंगे मगर कश्मीर जहाँ वो फोत हुए हैं जिस कब्र में है हम उसको भी टच करेंगे। और अब अक्सर लोग इस कब्र से कन्नी कतरा जाते हैं, इस कब्र पे बात करने से गुरेज करते हैं। वो कहते नहीं, इवन बल्कि इनका एक बहुत बड़ा मुबल्लग है जिसमें मेरी इनबॉक्स में बात हो रही थी, वो पहले मुसलमान था फिर बाद में कादियानी हुआ। तो जब मैंने उससे ये कहा, मैंने कहा, उसने कहा मुझसे इस पे मौजू पे बात कर लो। मैंने कहा लाइव करेंगे, लाइव स्ट्रीम के ज़रिए बात करेंगे, मगर कब्र तक जाएंगे जहाँ आपने ईसा अलैहिस्सलाम को बकौल दफनाया हुआ है। उसने कहा नहीं, सिर्फ हम ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात तक रहेंगे। तो मैंने कहा जहाँ वफ़ात हुई है उसको तो हम छेड़ेंगे ना कि नहीं छेड़ेंगे। उसने कहा नहीं, फिर नहीं बात होनी। तो अगर हमारे जो देख लें कि कब्र की जो हमने बातें की हैं, जो हमने सबूत दिए हैं, अगर कोई लेना चाहे मेरे इनबॉक्स में, तो अगर इसको वो अच्छी तरह कर लें तो मेरा ख्याल है ये कादियानियों को ये मामला ख़त्म हो जाएगा, वफ़ात मसीह वाला ना। अच्छा की बात करके शमसुद्दीन भाई, मैं ना एक और चीज़ आपको बता दूं कि कादियानी कुतुब से झूठी पड़ती हैं। जी जी, टिकटॉक के हवाले से यहाँ पे ना अभी एट दिस राइट टाइम हमें तकरीबन सामने हमारे जो नज़र आ रहा है ना, तकरीबन 40 के करीब लोग सुन रहे हैं, ठीक है। और इसके बाहर इतना ही समझ लें कि अहमदियों के जितनी भी शुरफा हैं उनमें से लेकर सब दीवार के ऊपर बैठ रहे हैं। वो हमें नज़र तो नहीं आ रहे, लेकिन हमें पता है वो हमें सुन रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें, कम अज़ कम 60 से 65 लोग हमें सुन रहे हैं, और हम जो भी बात कर रहे हैं वो उनकी कानों तक पहुंच रही है। ये दूसरे दीगर प्लेटफॉर्म्स की तरह जैसे टिकटॉक, व्हाट्सएप था, व्हाट्सएप मखसूस लोग थे, मखसूस लोगों के सामने वो बात जाती थी। अगर किसी ने ब्लॉक किया हुआ तो उस तक बात नहीं पहुंचती। तो यहाँ पे अगर किसी ने ब्लॉक भी किया हुआ ना आपको आईडी पे, लेकिन चूंकि ये अवैस की लाइव है, तो अवैस की लाइव होने की वजह से वो आपकी बात सुनेगा और आपके आवाज़ उनके कानों तक पहुंचेगी। तो ये बड़ा फायदा है इसका। और थोड़े मतलब लगता नहीं कि आज यहाँ कल गुफ्तगू होए ते परसों तक ਜਿਹੜੀ है गल हर ब्रॉड ਦੇ ਉੱਤੇ है ना, पता चले कि जी शमसुद्दीन आ गए ने, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾੜੇ ਟਾਈਟ ਕਰ ਲਵੋ और गुफ्तगू करो और जाके वखियां च वजो और किरदार कशी करो। ये काम स्टार्ट होना था। अच्छा माशाल्लाह जी, अच्छा है ना।
ਤੇ ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਬਹਿਰੀਨ भाई सब ਮਿਰਜ਼ੇ सुन ਤੋਂ रहे ने ਮੁਰਾਦ मूसा के डिग्या बेच ना मूसा के डिग्या बेच आया है हाँ जी ਟਿੰਡ ਆਈ ਸੀ सब सुन रहे ਠੀਕ ने ਹੋ ਗਿਆ हाँ जी ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ वो ਜਿਹੜੇ की आजम खंजीर जो ब्राड लगने उन्हें सब तो पहले देखो मुद्दा ही रखना है। आज देखो शमसुद्दीन भी आ गया है, देखें हम सच्चे हैं, सारे जमा हो गए हैं, 72 जमा होके हमारे सामने आ गए हैं, यही हमारी जमात की सदाकत है। वो उन्होंने की कहते हैं मिली नगमा पढ़ने पड़ना। ये शमसुद्दीन साहब मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਮਾਤ ਛੱਡਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਰੱਬੀ ਮੁਬੱਲਗ ਨਾਜ਼ਰ ਆਲਾ ਹੋ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਖਲੀਫਾ ਖਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਬਾਅਦ जी यार ना यार मिर्जा साहब के यार मैं 313 बहरीन भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मिर्जा साहब के मैं कह रहा किरदार के बारे में मिर्जा बात ना करें। ये मिर्जा साहब देखिए मैं मिर्जा मैं अपने यार जी मैं मेरी बात तो सुने बहरीन भाई बात तो सुने बहरीन भाई मैं मिर्जा साहब के ना किरदार के ऊपर बात नहीं करता, मतलब मैं आपको मना भी नहीं करता, लेकिन मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ये चाहूँगा कि आपके पास इख्तियार है, लेकिन एज अ ब्रदर अगर आप मेरी बात सिर्फ मान लें, मैं उनके किरदार के ऊपर बात नहीं करता। वो जो भी है जैसे भी है वो मतलब मैं डिबेट ही नहीं की किरदार पे, मैं खाली पूछना चाह रहा हूँ किरदार पे आज तक मुनाजरा क्यों नहीं हुआ। हसन अल्लाह यारी के साथ भी आजम खंजीर ने कहा था कि आप हमें एक मुनाजरा ख़त्म नबूवत पे दें, 5 मुनाजरे हम आपको किरदार पे देंगे, लेकिन ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ कोई मुनाजरा आज तक किरदार ਤੇ कोई मुरब्बी कोई मुबल्लग कोई ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਨਾਜ਼ਰ ਆਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਤੇ ਨੇ ਬਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦਾਅਵੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਛੱਪੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰੇ ਤੇ ਮਹਿਦੀ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਫੱਸਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। किधर लिखा है सीरत अल-महदी में, की लिखा है जे ਅੱਛਾ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣਾ ਫੜ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਦਿਆਂ ਦੇ ਚੱਪੜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਪੜ क्या होता है? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, छप्पड़ क्या होता है? जहाँ पे भैंसें नहीं होती, होता है कि जो गाँव का पानी होता है ना गंदा, सही है, वो सारा उसमें जाता है और भैंसे भी उसमें लेके जाते हैं, उसको भी भैंसों को भी जो है ना वो शावर वगैरह जो कराते हैं ना वो उसी में कराते हैं, नहलाते हैं, मतलब है। यार मुझे एक सवाल करना है शमसुद्दीन भाई से और तमाम दोस्त। पहले मेरे सवाल को जवाब देने दो उन्हें। जी सवाल ये है कि आपने जिक्र किया कि वो जो कब्र है जहाँ ये मानते हैं कि वो गुलाम मिर्जा की है या जिसकी भी है वो सर ਜਿਹੜਾ जो कहता दावे से पहले पे बात करनी है तो वो भी करने के लिए हम हाजिर हैं। शमसुद्दीन भाई मेरी आवाज आ रही? अच्छा शमसुद्दीन साहब ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਦੇ ਨਾਲ, बात ये है कि जो ये कहते हैं ना दावे से पहले करना है, हम उसके लिए भी हाजिर हैं। शमसुद्दीन भाई वो किस बादशाह का बेटा था जिसकी वो कब्र है, सिर्फ ये बता दीजिए। युजार से ये इन्होंने कैसे इंक्वायरी की, किस तरह इन्हें पता चला इस बात का? कि मतलब मिर्जा साहब की कब्र इल्हाम से भाई, इल्हाम से मिर्जा साहब की कब्र मिर्जा साहब की, क्या ये कह रहे हैं? नहीं शमसुद्दीन साहब है ਜਿਹੜੀ मिर्जा कादियानी ने कवर दसी है कश्मीर के यार अंदर, उस तो पहले आप ऐसा करें, एक यार एक करें, आप ऐसा करें जो बात करते हैं ना। हाँ जी शमसुद्दीन भाई वो इसलिए कि सब सुन रहे हैं ना, इसलिए मैंने पूछा है कि उसका कैसे ये पता चला कि किस शख्स की असली कब्र है। अच्छा मैं एक मिनट एक बात बताना करना चाहता हूँ। देखें मेरे सब भाइयों के जज्बात का मैं एहतराम करता हूँ, ये जो मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं ना इन पे अब शमसुद्दीन भाई इधर ही हैं, वो कहीं नहीं जा रहे, अब अल्हम्दुलिल्लाह इधर ही हैं। हम बाय डे हर एक मौजू को लेके चलेंगे और इंशाल्लाह जिस भाई का जो भी क्वेश्चन होगा वो इंशाल्लाह उसको एड्रेस किया जाएगा। अभी चूंकि आम यहाँ पे उनका सिर्फ एक आज पहला दिन है तो मेरे ख्याल से आज मुनासिब नहीं है कि हम आज ही जो है ना वो सारे के सर फल जो है ना वो खा जाएं, तो थोड़ा सा ना आराम से जज़ाकल्लाह। साहिल साहब फिर आज कोई मौजू मुतय्यन कर लो ना, ओदे मातहत आज सिर्फ बहरीन भाई चीका सुननी है। बहरीन भाई एक मैं भी शमसुद्दीन भाई से पूछना चाहता हूँ। अच्छा शमसुद्दीन भाई मैं पूछ सकता हूँ आपसे?
جی جی پوچھ لو، لیکن انہوں نے کیا آج خالی چیکا کٹانیاں نے، کل تو استری کرنے نے ہاں بالکل بالکل شمس الدین بھائی میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ کتنے آپ نے آج تک جو ہے نا قادیانیوں کو جو دار اسلام میں لے کے آیا ہے اور ان میں مربی کتنے ہیں؟ وہ خاموش ہو گئے نے. میرے خیال میں شاید ان کا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوگا یا وہ مصروف ہوں گے. اویس آ گئے ہو تم؟ فری ہو؟ ہاں جی میں آ گیا ہوں واپس. نہیں تو اسی ٹھیکا چکے ہوں کہ اسی لائیو تے اسی بہ کے اسی آپس وچ گلاں کرتے رہنا ہے. نہیں بہت شکریہ. نہیں اویس صاحب دی سمجھ نہیں ہے. اویس صاحب کہندے نے مرزا قادیانی دے کردار تے گل نہیں کرنی. وہ جس بندے نو بھائی منو تے کردار تے ویکھنا پینا کہ سچا یا جھوٹا. وہ فل ٹیسا کروانا فل ٹیسا. نہیں جے جڑا بندہ مجھے دی پوچھنا پھڑ کے چھپڑ چ نہ آندا رہیا وہ ویکھنا تے اودا کردار کیہو جہا ہے. نہیں بات یہ ہے کہ دیکھیں دیکھو اس کے ماننے والے ہیں یار، وہ جو بھی ہے ذری بات ہے اس کے ماننے والے ہیں اور ہم یار انکل اویس آپ مجھے یہ بتائیں، انکل اویس آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ان کا اپنا دعویٰ ہے مرزا صاحب کا، اور یہ ایک معیار بھی ہے کہ دعویٰ سے پہلے کی زندگی جو ہے نا اس کو پرکھنا، اور قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں وہ، تو پھر کردار سے بات کہتے ہیں نا. دعوے سے پہلے کی جو زندگی ان کی، وہ سب کہتے ہیں مولوی ہمارے کہتے تھے بہت اچھے ہیں وہ. ہمارے مولوی جو بھی کہتے تھے ہم ان کو دکھائیں گے نا، یہ قبول تو کرے نا. دعوے تو پہلے تے میں وہی پیش کیتا ہے نا کہ دعوے تو پہلے چھپڑ دے اندر ناندے رہے نے مجھے دی پوچھنا پھڑ کے سر تے میں دی چلی گیا تے پھر تسی غصہ کر رہے ہو. نہیں میں غصہ نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یار چلے کردار کشی نہ کی جائے، کیونکہ یار کسی کے دیکھو کوئی تو ان کو ماننے والے فالوورز ہیں نا، وہ پھر یہ ہے کہ یار ان کا دل دکھے گا. میں کہتا ہوں کہ ان کا دل نہ دکھے نا ان کے فالوورز کے. ہم عقیدوں پہ بات کریں، کوئی علمی بات کریں. سارا دن شاطمیت کردے نے تے انہاں دے دل نہ دکھن. کیا بات ہے جی. اویس بھائی میرے خیال میں یار بات سنیں، یہ ساحل کالو، یہ جتنے نہ ساحل کالو کہہ رہا ہوں، وہ عمران کالو، یہ جتنے بھی ہیں، یہ جتنے لوگ ہیں، مبشر رضا، یہ کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گالیاں دے جاتے ہیں، تو ہم اتنی بات بھی نہیں کر سکتے؟ بھائی جو یہ کرتا ہے ان کو نہیں وہ جو کرتے ہیں ان کو آپ برا بلا کہیں بھائی. ان کو کس نے روکا ان کو برا بلا کہنے سے؟ دیکھیں اگر بادشاہ کی کون نہیں کرتا، مجھے بتائیں کون نہیں کرتا ان میں سے؟ اچھا شمس الدین بھائی اگر بزی رہے تو میں تھوڑی سی گل کرا. ساحل بھائی نہیں میں تھوڑے نال کرنی ہے، ملنا کرنی ہے، فون تے آ جاؤ. نہیں وہ ہلکی جی گل ہے جڑا پیچھے جی انہاں دا کیس چلدا ہے پیا 1122 دا تے دا علی اکبر دا تے اور راجا تال ملان وچ انوالو ہویا، وہ سارا پتہ لگا تانوں؟ نہیں مینوں نہیں پتہ لگا. ہاں ٹھیک ہے روزے لا ملا تے پھر گل کراں. بڑے بڑے جڑے ہاتھی نے انہوں نے بھی کیا ہے سارا کیتا کرایا مرزا اسد دا شکو جی شرلی لائیے. شمس الدین بھائی آ گئے ہیں، واپس آ گئے ہیں وہ. شمس الدین بھائی یہ ضیاء رسول امینی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو؟ نہیں انہوں نہیں جانتے ہو. نہ یہ کون ہے؟ انہاں کوئی تعارف نہیں ہے انہاں دا. یار یہ ضیاء رسول امینی بھائی کو نہیں جانتے؟ السلام علیکم ضیاء بھائی. یہ نہیں ہو سکتا. وعلیکم السلام. نہیں بالکل نہیں جانتے. اچھا تو وہ بتائیں نا پھر شمس الدین بھائی کو، ضیاء رسول امینی بھائی کے بعد ساحل بھائی. شمس الدین بھائی میرے خیال سے ابھی آئے نہیں ہیں، گئے ہوئے ہیں، پیچھے گئے ہوئے ہیں. جی آ جائیں تو بڑا میں نے بھی نام ان کا سنا ہے شمس بھائی کا، تو تعارف تھوڑا سا کروا دیں. آ جاتے ہیں. وہ تھوڑا بزی نہیں. یہ ضیاء بھائی یہ ضیاء بھائی یہ ان کا چینل آ گئے ہیں. شمس الدین بھائی آ گئے ہیں. شمس الدین بھائی السلام علیکم. یہ ضیاء رسول امینی صاحب ہیں کوئی، آپ جانتے ہیں ان کو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریاض بھائی ہن کھولو مائک. انہوں نے سلام کیتی، ہن تسی اگوں بول چپ کر گئے جی. جی وعلیکم السلام. میں نے کہا میں نے شمس الدین صاحب کا نام تو بہت سنا ہے، تو تھوڑا تعارف کروا دیں. شاید کوئی میری طرف سے نیٹ کا مسئلہ ہے. مجھے لگ رہا ہے شمس الدین بھائی کو آواز نہیں آ رہی. ان کا نیٹ کا مسئلہ ہے. ضیاء رسول امینی بھائی تعارف وہ کروا دیں گے، لیکن آپ اپنی طرف دیکھیے، پھر شمس الدین بھائی کی طرف دیکھیے، اور دیکھیے کہ اگر ایسا ہوا کہ انہوں نے آپ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا تو پھر کیا ہوگا.
अल्लाह अकबर। तारुफ करवाना है अभी भी कि नहीं करवाना, ये बताएं। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਾਣ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਤਾਰਫ ਕਰਾਣ ਬੈਠੇ ਹੋ? ज़िया साहब क्या हाल है, ठीक हो? सेहत भी ठीक है? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਰਮ ਮੌਲਾ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਹ ਅਹਿਲ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਬਵਾ ਗਏ, ਉਹ ਅਮਾ ਜਾਨ ਚੌਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਖਾਨੀ ਟੈਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਸਮਝ ਕਿ ਚਾਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਚਾਰਖਾਨੀ ਚਾਰਖਾਨੀ ਧੋਤੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ, ਕੋ ਪਾਬੰਦੀ ਉੱਥੇ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਨੀ ਤਸ਼ਹੀਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਧੋਤੀ ਉਹ। ਭਾਈ ਉਹ ਧੋਤੀ ਆ, ਆਖਰ ਉਹ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਦੀ ਧੋਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਹੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ओए ਕੀ ना ਕਰਨੀ? करो ये जो गला वैसी मोहब्बत जानता नहीं है। वैसे नहीं आहो देखे। वैसे में फिर कहना जिया भाई उनको जीने का भी हक नहीं है। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਾਰਖਾਨੇ ਧੋਤੀਆਂ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ ਚੌਂਕ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਫਾਈ ਸੁਫਾਈ ਕਰਨ, ਤੇ ਚਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਉਮਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਹਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋ ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋ ਬਰਾਬਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਹਾਮਿਦ ਦੀ ਅੱਧਾ ਨੱਕ ਕੇ ਬਾਕੀ अच्छा ये जिन्ने भी दोस्त इतने बैठे इन्हें सुनते ना वे ना वो इन्हों दी आईडी नु करो ना फॉलो, क्योंकि मेरे हाल उन्हों दे फॉलोअर्स घट रहे, कैमरा को नहीं ऑन हो सकदा ते फॉलो करो ਨਹੀਂ, ਮੈਂ उन्हों दे already ਕਿਸੇ फॉलोअर्स ਦਾ ਫੋਲੋ बढ़ाओ ਕੀਤਾ। उन्हों दी। ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੱਲ ਉਹ ਚੁੰਝ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਰਜ਼ੀ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ हाँ ਅਹਿਲ वो भी ਤਸ਼ਹੀਰ इथे ਹੈ। लगा फिरदा है टिकटॉक पे। ਹਾਂ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੰਬੀਰੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਭੰਬੀਰੀ ਦੀ ਭਰਾ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ YouTube ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਥੱਥਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। बस यही कहूँगा मर्ज़इयो यार, बस चंदा भाईजान, थोड़ा बचा ले। हमारे यहाँ ना लाइट चली गई है तो मैंने ना अपने मोबाइल का डेटा ऑन किया हुआ है, तो मेरा ख्याल है वो लाइट इसलिए आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ बेहतर है थोड़ी। आपकी हमें तो आवाज आ रही है, मेरा ख्याल हमारी आप तक नहीं जा रही। वैस भाई उनको फोन कॉल कर देना शमसुद्दीन भाई को, क्योंकि आपकी आवाज आ रही है लेकिन हमारी उनको नहीं जा रही, तो जब लाइट आती है दोबारा ज्वाइन कर लें फिर। पाकिस्तान में इतना नेट का मसला होता तो नहीं है, बस पता नहीं लाइट का। देखो यार VPN लगाए तो उसमें वाईफाई पर चलता है, इंटरनेट जो है ना इस पर नहीं चलता ठीक, वो डाटे पर। वो चले गए ने शमसुद्दीन साहब, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋਣ